Punam simukut. Tanong halaga kung kriyan siyang nakasiyang sabat ni. Kamarap na kachingaye, utray damat pala kerkuya para berkay, pala kerkuya sa kuwachong para Jesu. Kumara, kuya kami siyang kuya kumara mental siyang ikinampo. Mental berkapor kasiyap siya, amen. Bangunan kami beri kacikalar Kris. Tayo siya siyang may hapag rendo siya pamangi kabate bacang walang daw Kristukon siyang may nakakabor siyang angal na kasisya siya tamad kadagana siyang bu nagpor siya kumram na kasiyang ipatraw siya Kristukon siya amen. How power kun ram siya makhod kung alalang kapamangi kong siya mentabot karabor siya ng nasyonam amen. Mentangis tang rosary hakamaria kakami siya kaching isnay. Haga kertengok pabro kon baram sim mokoj amen ngangej how blay pabro baro nong thau nong bakendo ra Jesus Christ ko mamarway chung putra jingi ya bala punam sim mokoj ya bala khana kamaria thesti ya bala shal ben papon just pilatus dasar pnayo na ya bala tapyo liya shbaya agsi kabala yami pan kmeya Lakesh benang wishashi ko manublay ko pabram bor paro nang taon wan patun nishar ke emet ke biap ngangay jam sim makoj hakabalang kathale pakoj hagachi sla kare khoj hagachi mape ki pop hagachi mi pat ka do hagachi embom chukut amen kublay ko maria kabadap de chingaye trai mat phala kerkuya parab de kenthai mala kerkuya sau po chong pau Jesu Komaria bakoi jokmi chong blai terwana kabanta chingi kinopop menta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kabada prakachingai utrai mat phale kerkuya phada breki kenthai mala kerkuya sok po chong pau Jesu Komaria bakoi jokmi chong blai terwana kabanta chingi kinopop menta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kabada prakachingai utrai damat phala kerkuya phada breki kenthai bala kerkuya skok po chong pau Jesu komaria bakoi jokmi chong blai terwana kabanta chingi kinopop menta bakapor kachingap chingi amen kaburam hak pa brakon ram sim makoi kumbak lalang pamni kom kumjamenta baparapor chinom la chinom amen kokumi bakho chancha phanga kirin mau khon chongpha hagrano changa bapathamayanga kachingmaya chakamaria kakami chakaching isnei hagachingmaya kabanakong tungna parkha phang kachingathulupa chong Simeon Hagan naging maya tingin pujit mo kerpang na kabanta kipaparo kibro kipapang masitam kipatia haki hospital baper kipatia haki kisem alam bada kajing sa chokomaria thesuti pakin yono kloya kata kamet kabakoj pakia kopa chingi uba bane kolong kabakoj kakateng chongme kanwan ke hima chongme kolong kabasniwi marwada lamingi shaga chipin shoy red pladingi na kabasniw amen Kublai komaria kepada prakachingai komaria bakoi kumi chongblai terwar imta chingi kinopop minta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kepada prakachingai utrai damat phala kerkuya phada bagi kenthai mala kerkuya sok po chongpau Jesu komaria bakoi kumi chongblai terwar kabanta chingi kinopop minta bakapor kachingap chingi amen Kublai komaria kepada prakachingai utrai damat phala kerkuya phada bagi kenthai mala kerkuya sok po chongpau Jesu komaria bakoi kumi chongblai terwara kabanta chingi kinopop minta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kepada prakachingai utrai damat phala kerkuya phada bagi kenthai mala kerkuya sok po chongpau Jesu Komaria bakoi kumi chongblai terwana kabanta chingi kinopop minta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kepada prakachingai utrai damat phala kerkuya phada bagi kenthai bala kerkuya skok po chongpau Jesu komaria bakoi kumi chongblai terwana kabanta chingi kinopop minta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kepada prakachingai Utrai damat phala kerkuya phada bagi kenthai bala kerkuya sok po chongpau Jesu komaria bakoi kumi chongblai terwana kabanta chingi kinopop minta bakapor kachingap chingi amen kublai komaria kepada prakachingai
Utrai Ramat Pala Kerkuya Pada Bregi Kentai, Bala Kerkuya So Pochong Pao Jesu, Kumaria Pujuk Bishong Lake, Tadawada Kabanta Shingi Kinopop, Mentab Kapor Kashingap Chinkova Maniko Kuchimentab Parapochinom Lachinom, Amen. Gokumi Bakochan Shapangakin Mamokun Chongpa, Hagrano Changa Patamayanga. Kajing Maya Kapaar, Kajing Petsha Ijim. Ubab neng kalong ko bukoi ke kerteng chong me kanwan ke hima chong me kanong ko mon chong me haka khandau kumba habneng to ai gi minta ka chenmam chingi ka bhala kasngi matama bengi kringkam chingi kumba ngirungi ma be ke belasni wingi parwada la mengi shega chipin shoy and rai to plat ingi na ka basneu amen Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, malakoi tu kami songblai terwana kebentar singi, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, malak kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kaburong kapa brakun ram simakut, kumbak lalong kapamaniko kumsimenta paparapo chinom la chinom, amen. Kukumi bakul sensya pangakin mau kun chongpa hakarunu changa bapathamaya nga. Hakajing maya kabalay tungin perkachpang, kajing ja yaw Jesu hakatampan, hakani kajing maya tungin bojing tumukarpang, nagabanta kinong pop patindok kala kabamun. Ubab neng kalong kabukoi ke kerteng song me, kanuan ke ma song me kano komon song me hakakno kumbab neng. To ai ni minta ke chenbam singi ke bhala kasngi, matama bengi keringkang singi, kumbang ruma ke blesni wingi, marwana la mengi shaga jepen shoy, nrai to plat ingi na ke basneu, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya panam pergi bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sok pocong pau Yesu. Kumaria bukoi tu kami songblai terwana kebentar singi kinopop, mentah berkapor ke singai singi, amen. Kublai Kumaria kepada pergi singai,
Utrai Damat Pala Kurkuya Para Breki Kantay, Malakurkuya Sok Boy Chong Pao Jisu, Komaria Bakoy Yukumi Chong Blade, Rwana Kabata Changi Kino Pop, Mentabla Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Komaria Kabada Breki Utrai Damat Pala Kurkuya Para Breki Kantay, Malakurkuya Sok Boy Chong Pao Jisu. Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabata Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabada Brigachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Pada Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabata Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabada Brigachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Pada Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kaburam Hawk Pablo Kun Ram Simakoy, Kumbaglalang Kapamaniko Kum Chimenta Babarapo Chinom La Chinom, Amen. Kukumi Bakoy Shansha Pangak and Mongko Chongpa, Hagrano Changaba Patamayanga. Kanwan kay ma chungbe kalong kamwan chungbe hagang daw kumbapne to ay nimta kachungpam chungi kabalakasi batuma bingi keringkam chungi kumbagi rungi mami kabalas niwigi parwada bingi shagachik patshoy andre tukla ingi na kabasnew, Amen. Kublai Kumaria kabadab dagachingaye Utrai Damat Pala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabadab Dagachingaye, Utrai Damat Pala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabadab Dagachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabadab Dagachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabadab Dagachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabadab Dagachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kublai Kumaria Kabadab Dagachingaye, Utrai Mathala Kurkuya Para Brigikantai, Malakurkuya Sok Pochong Pao Jisu, Kumaria Bakoy Kumi Chong Blade, Rwana Kabanta Changi Kino Pop, Mentab Kapor Kachingab Changi, Amen. Kaburam Hawk Pablo Kun Basi Makoy, Kumbaglalang Paminikong Kuchumentab Karapo Chinom La Chinom, Amen. Kukumi Bakoy Shansha Pangakrin Mo Kun Chongpa, Hagrano Changab Kantamayanga. Hakachumaya Kabasan, Tingin Perkachan Pang Jisu Yakalorina, Hagin Jumia, IT Pangakaining, Nakamanda Kapalang Mukoi Barakaway, in IT Nakamanda Barakaway, Cardinal Bishop in your Barakil Yamastalakapate, Manakabanda Barakil Tupai, Jumpe, Wakabalang, Ban, Mindanika Jumpe, Kamdam Head and the Royal Imam Jumpe, Badu Naminam Nakabanda to give you Bumpadi to Jisu, Kupajumi, Babaneng Kalong Kuy Kateng Shume, Kanwan Kay Ma Shume, Kanong Kamon Shume, Hagan Daw Kubabaneng,
Tuai ngimta kasimbam singi kepala kasi, batuma bingi kirikam singi, kumbang lima pada sendiri, berwadalah mingi syarjus pensyoy, Andrei teplah dingina kebasniu amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai rumah pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai rumah pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kaburam haupa berakun meram sim makoi, kumbang lalong hakam meneko kumci mentah beberapa sinom la sinom amen. Kukumi bakoi cansya panga kidin mong ukun congpa, hakrno canga berpertamayanga. Hagajing maya ke bandriu tungine perkat pang kamaria ke pediangi ke mediap jong Yesu hagikti jongka. Hagane ke maya ngin bujing tumukar pang na ke bentagi ying kisam ke balapat lapra. In IT leng baka jinga sait lem jong kamaria thi suti pau trai Yesu nang lumlang biangeki un ai biangeki ke jinga map ke jinga it ke jinga burom iwe pat kok pa jingi Uba beneng kolong ko bakoi ke kerteng chong me, kanuan ke mal chong me kanong komon chong me haka kendo kumba beneng. To ai ngimta ke chinbam chingi ke bahala kasi, matama bengi keringkang chingi, kumba ngima ke bless niwi, berwadalah bengi syak chung pensyoy. Andrei teplah dingina kebasniu amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu. Kumaria bakoi kekumi cang blai terwada kebentar singi kenopop, minta berkapor ke cingap singi amen. Kublai kumaria kepada pergi cingayai, utrai demat pala kerkuya para pergi kentai, bala kerkuya sebab pocong pa Yesu.
Kumaria bakoi kami chong play terwai kebenta chingi kinong pop menta berkapor chingyap chingi amen ka buram hau pa berakun beram si bakoi kumbak lalong pamanikong cumenta berapor chinam la chinam amen kukumi bakoi chincha pangak dan mau koi chong pa hakran lo chingap bentamaya Hagaching maya kabat nyo tungin perkat sepang ya kamet yap chong jisu la te hagaching te patmai Hagani gaching maya tungin bu ching temu kerpang nagam tagi to gimen sim ki balak lat no hamtam gimen sim ki badang sa ating penkuj ailang ba gaching asai chong kamaria thesuti pamaki kinyo no kloy gaching supneng bom chukut ukpa chongi Uba beneng kanong bakoi keteng chong me kanwan ke ma chong me kanong kamon chong me ha kanong kumba beneng to ai ni lenta gachin bam chingi kabala kasi matama bengi kiring kang chingi kumba ngi ma be ke bless liwingi perwana lam ni sha gachin penshoy hendrai to kla ni na kabasniu amen kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen Kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen Kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen Kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen Kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen Kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen Kublai kumaria kabada pragishingaye utrai dapat bhavla kurkuya pan prekinte bala kurkuya so pochong pau jisu kumaria bakoi kami chong play terwada kabanta chingi kinapok menta berkapor kichingyap chingi amen kaburam hau pa berakun lau si bakoi kumbag lalong pamanikong sumenta berkapor chinam la chinam amen kukumi bakoi shinshap ngakin mong kunchong pa agdan lo chong amat pentamaya Kalitani chuka kami basngosi kutrai to isnei kukristo isnei kutrai to isnei kukristus ngapengi kublai kupana beneng kublai kono petem kaperthai kublai mesim khoj kutrinity bakhoj uwei ublai kachubab kalong Tuduana kabanta chungi kumaria bakhoj palapun khampop tanrai kukumi bakhoj chung ublai kukumi ukris kukumi unong panem kukumi basngosi kukumi ba isnei kukumi ba shitom kukumi basngo marway kukumi ba syakantaj kukumi bala dung do sum kacil sengosi kosim ki martir kokumi ki basem jenjar kocintengan ki basngosi konong erap ki badok konong edaya ki balasya inobeng konong kenpam ki ru kenthe ber ki kunswet kocing koi ki bapang kocing kermen ki basitom kocakare ki Pailing, Kucakari kinong pop, Kucing kermen kibado cingkermen, Kukumi kacing isnei, Kacubab kelong pelaj
yang ini nak jing snew. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing duk jong pa ha siang oj ha Bethlehem. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing ngosi jong pa ha baya thulu pau Simeon. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing pedre bas ngosi jong pa si Egypt. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing kuslai jong pa ha bapawat yo kun balaja ha temple. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing kuslai jong pa ha bapayo i yo kun bau sha ban beng. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing ting bar kecing kuslai ha bau kun jong pa sha kem. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing sitom jong pa bala penlong da kecing shet kalau Judas bar kecing lanu Petrus. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing kendu bas ngosi pat uci su ha klenti ding pana. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing lanot pakadano jong pa kasitom habasya sanar penau Jisu. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing pisah bar kecing yap jong Jisu. Pelajangi naga jing snew. Langba ka wait lam ka jis ngosi ka basam langba ka dano jong pa haba kila dong yo Jisu daw sum. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing lanyare ka medyap ukun jong pa ubatia hasya dem jong pa. Pelajangi naga jing snew. Langba ka jis ngosi bakraw ha ka cintap u Jisu. Pelajangi naga jing snew. Langba ki umat ki batu na ka bentau kun ba i jong pa. Pelajangi naga jing snew. Langba kecing pendam jong pa ha kumon jong ublay ha kecing ngosi baro kus im kecing suk. Pelajangi naga jing snew. Kecubab kalong ngi shania ha pa. Ngishania pa. Ha kecing tenju jong i baro. Ngishania pa. Ha kecing pang jisitom jong i baro. Ngishania pa. Ha kecing ngosi bacing lanot jong i. Ngishania pa. Ha kecing nan kam bacing kerdu jong i. Ngishania pa. Ha kecing ting bacing ma. Ngishania pa. Ha temir kecing yap. Ngishania pa. Ha kasngi syabishar. Ngishania pa. Pokho lamrot ublay bakin no ikipop ka perthai. Toma pingi ko try. Pokho lamrot ublay bakin no ikipop ka perthai. To snga bisnengi ko try. Pokho lamrot ublay bakin no ikipop ka perthai. To isnengi. Tong ni atuai ni Kepada me ko try Jesus Christ. Baka Maria Kristi bakut. Kakmi jong me kabashadong dakawai lam kajing susi. Ha kajing shashtom jong me. Kan kepada men isnengi. Menta pada kapor jingyap jingi. Amen. Yero utray. Yaroi Sumpayang lang baro. Yero utray. Yaroi utray. Yero utray. Yaroi utray. Yero utray. Nieroi mi abakupa. Yaroi me abak. Nieroi mi try Jisu. Nieroi mi mensim bakun. Hallelujah. 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 Yero imi Jisu. Daka sur ka bajambar ka jinglai luit tungin ong lang. Yero imi Jisu. Yero imi Jisu. Imani imi Jisu. Ipadan burom imi Jisu. Yainam imi Jisu. Yero imi abakopa. Yero imi kutrai Jisu. Yero imi mesim bakut. Hallelujah. 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 Ero itrai. Ero itrai. Buram itrai. Mani itrai. Ainam itrai. Songu itrai. IT itrai. Giaro yami kopa. Giaro yami Jisu. Giaro yami mensim. Hallelujah. 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 Yaro ya utrai. Hallelujah. Yaro ya utrai. Hallelujah. Hallelujah. Yaro ya utrai. Hallelujah. Yaro ya utrai. Jesus Christ ay utrai juni. Jesus Christ ay utrai juni. Hallelujah.
Giêsu nong bên em Giêsu nong bên em trong là Giêsu nong bên em Giêsu nong bên em Giêsu nong bên em Giêsu nong bên em trong là yaro el trai hallelujah yaro el trai hallelujah yaro el trai hallelujah yaro el trai amen buram el trai hallelujah buram el trai hallelujah buram el trai hallelujah buram el trai amen I know you try Ainam yau try hallelujah Ainam yau try hallelujah Ainam yau try hallelujah Ainam yau try amen IT yau try hallelujah IT yau try hallelujah IT yau try hallelujah IT yau try amen Carmen now try hallelujah Carmen now try hallelujah Carmen now try hallelujah Carmen now try amen Come join me keep a crowd of try but men but you know Come join me keep a crowd of try but men but you know Come join me keep a crowd of try but men but you know Come join me keep a crowd of try but men but you know Who play who hit yang iwa langim long wat langi long ki long po Who play who hit yang Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiro mi pakupa, ngiro mi apakupa, hallelujah. Ngiro mi apakupa, hallelujah. Ngiro mi apakupa, ngiro mi apakupa, ngiro mi apakupa, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiro mi tra Giêsu, ngiro mi tra Giêsu, hallelujah. Ngiro mi tra Giêsu, hallelujah. Ngiro mi tra Giêsu, ngiro mi tra Giêsu, ngiro mi tra Giêsu, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngiro mi msiwa po, ngiro mi
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Dan kecil lalu tinggal Tuhan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jésus, Jésus. Miroi, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Miroi, 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 mi Jésus, Jésus, mi Jésus. Yai Dio, miroi, miroi, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jésus, 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 alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jésus, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jesus, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Miroi, miroi, mi Jésus, 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 Jésus. Alleluia, 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 alleluia. Jesus, 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 Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Jesus, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Tuhin kabri bikmat chungi. Tuhin men keparah kini kelemat. Tuhin terang. Ya kecindon lem. Ya kecindon dekat chung Yesus beteng chungi iwe. Ujisu ong. Panya syongsa pani adu bawaino jang kini kepertai. Ujisu kelar. Pamuunya don rangkat bani hadu bokut kecing kejongi. Kan men kepara. Iwan ha kini kecaka. Ngidan laki jang gijing temu. Haga danu haga mensium jongi. Iwan ban IT. Ya baru kita gijing temu jongi. Hakamat kading pernah kejong ujisu. Ngitip petang ujisu. Ubala pen sting ya kata kejingket bakia jungi. Ngitip petang ujisu. Ubala menyerap pebela ban anjing kermen ya kejing kejongi. Kenemen kepara. Kot ya ujisu menda. Ong ujisu ke jisu tuan syongsa hakadenut kemesim jonga. Tuan ban aibor ya kemet kebetulat jonga. Ke jisu bi ilong gi kun jong mi.
ilong ki kuan ki batalat ilong ki kuan ki paduna harukom Henry ku Jisu ngitap mamami mamsyam lalandat ingi menuru hoi ku terai kecing imberiu jongi hagacing im kabatalat jongi ngila jangai ngila landat nami Henry ku Jisu beiet miyai khot ingi bangin wan hajan jongbi bangin wan bang syong sa rengkat ban mi miyai khot barboringi ban kala kabamut Henry bun sien im syam la sngap ya ke ei ka bami khot bun sien ngi sngap ya ke dikerempong jong ka perthei Henry ko trajis beiet iwan manta hakadi ke jing ko ikatang jong mi iwan man pan bor mi iwan man pan ya ke jing ko jong mi iwan ban pan ya ke jing pan sle jong mi iwan ban pan ya ke jing sait ko jong mi takasna makodo jong mi ka bala play halor keding pana halo ulum kalbari na ka banta ki pop ki sang jong mi kuan men ko para khot kerpat ya ke jing ko jong Jisu hakni klemat kumba ka shiti baning kong jong Yohanes kalnang ka ban iwe kadkat ka banyo ka baong hindrai ladang iya hagajing shai namar mau dan hagajing shai ia selok lang iwe pa iwe pan kumta kasnam jong Jisu khon jong u kapen khu ingi naki pop kisang kuen men ko para tang u Jisu bala ban pen khu ingi tang u Jisu bala ban ma yaki pop kisang jongi tang u Jisu bala ban isne ingi tang u Jisu bala ban ai jingkar ban ingi nakasam san phui kat kat kabakat ndiu bat kabashpo kaong namar bam iet ya kajing khu ka donut tu hikai nga ya kajing meya kajing sta tu thau hanga ka donut ka pokut ablei batubu hanga kamansim ka pathamai bat ka bayani kon men ko para sa sisian pat tugin ple ka donut changi gin ong yu Jisu ko Jisu biit tu pentamai ya ka donut changa tu pentamai ya ka jingmut jang perkat changa tu pentamai ya ka jinglong ka jing im changa ka baman lakasi ko Jisu biit tu pentamai ya baro ka jing im ka bangala im hakini kisngi ki balalit hakini kisngi hakini ki balai balalem hakini kisnam balalit ko Jisu biit tu pentamai ka mensim changa tu pentamai ka jing im ka changa bangalong ka kun ka jong mi bangalong ukun u jong mi bangalong upri u pathamai kuhen men ko para tungin pentamai ka don ka mesim jongi daga bangi khat kar pa u Jisu bon pentamai ngi iwei pe iwei hakani klepman tu pentamai ya donut jonga tu pentamai ya donut jonga tu pentamai ya donut pentamai ya donut pentamai ya donut jonga tu pentamai ya donut pentamai ya donut pentamai ya donut jonga tu pentamai jing im jonga tu pentamai ya jing im jonga tu pentamai ya jing im jonga tu pentamai ya jing im pentamai ya jing im pentamai ya jing im jonga tu pentamai ya jing im pentamai ya jing im pentamai ya jing im jonga tu pentamai mesim jonga
tu bên thăm mai ya mình xiêm trong tu bên thăm mai ya mình xiêm trong tu bên thăm ai ya mình xiêm bên thăm ai ya mình xiêm bên thăm ai ya mình xiêm trong tu bên thăm ai ya mình xiêm bên thăm ai ya mình xiêm bên thăm ai ya mình xiêm trong tu bên thăm ai cái chinh long trong tu bên thăm ai ya chinh long trong tu bên thăm ai ya chinh long trong tu bên thăm ai ya chinh long bên thăm ai ya chinh long bên thăm ai ya chinh long trong tu bên thăm ai ya chinh long bên thăm ai ya chinh long bên thăm ai ya chinh long trong bên thăm ai ya chinh long trong hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 miroi 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 hallelujah Jesus 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 hallelujah 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 miroi 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 hallelujah Jesus Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus Jesus hallelujah hallelujah Jesus miroi 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah Jesus 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 hallelujah hallelujah Jesus 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 Gila de pan-pan ke jing pen-ku trong Jesu kuen men ke para hak ni kleman tuen trang yo mensim bakhu o mensim trong blei banwan hero lo jing i wei pe wei ke ni kleman haswa bangin sa yo sngo ya ke jing hikai na ka tien trong blei tuen khot karpat ya ka bo trong mensim bakhu bakan tri kam halo jing i wei pe wei ai ba ka bo trong mensim bakhu ka penshai ya ke jing bot jing perkhat jing kan penshai ka mensim jing badum la basngo thu eke kaba insa yo sngo nakashiti shakiroman kalnong kapakasan karkhat kapakat lai ka ong tu blei ka jingkerman un pandap pi da ka jingkerman pakajing sup baro hakajinget papindup dap kerhai da ka jingkerman da ka bo jong mensim bakhu utrai ulong mensim bat kat habadon mensim jong utrai hang ta don ka jing lai lu kan man ka para hakni klemat da ka mensim ka balai lu
ka man siam ka ba shatram da ka man siam ka ba trang yo man siam ba ko tungin thap ki kiti chungi gen ai ti lot yala di manta ban khat kar pa de ka bo jong man siam ba ko bagawan trikam halo chungi iway pa iway. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. Man simba could run, man simba could run, man simba could run. One Jesus Christ, 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 Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. One simba could, one man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. One man simba could run, one man simba could run, one man simba could run. Man simba could run, 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 man simba could. Jesus Christ, Jesus Christ, one, 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 Jesus Christ. Man simba could run, man simba could run. Man simba could run, man simba could run, man simba could run, man simba could run. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Virati Shajaron. Hallelujah, hallelujah. Amen, hallelujah. Kumgading wanyar halong chongi. Kumkale batuan be hangi. Kumtaliting tuan yer hangi. Kumkawadu tuan tuan hangi. Kumgading wanyar halong. Batuan be hangi, kung taliting tuwan ke hangi, kung kawadu tuwan tuwan hangi. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah. Hallelujah.
Kohimen ko paras nga baban siyong.
Kohimen ko para hakane ka sngi ngidap daga jingkamen namar ba Jesu lai hangi ya ka sngi ka ba pernai ba bun ngut na padang jambi pilayo banwan shimenda hakane ka Bible convention panginang duai hakane ka por ba Jesu in karku kardo yingi baro ba lembau shakri jungu ble uba shakri ya uble ha ka jingim jungu baro ka wai ba mai ba dilog jungi e Mrs. Shandy Bad Brother Francis ila long shakri jong ubalay kerleng banyalap ya ka kubor baba badu donro ya ka YouTube channel badu keren ha ka tin Hindi ru yalap ya kibryu bad donro ya ka retreat center ba upelong da ki leiti da ki ripaid ba ban hikai ya kibryu ban duai udon ka sap kerpang banyarap ya ke beriyo banyajan badu Jesu banduai udon ka retreat center ka bakerteng Grace Heaven Retreat Center ka bamut ya ka jinga ka bayarap yangi ban kiu shabane tangi bangorong idon kam ke jinga jeng utrai ban kiu shabane kenamba ngila ban shakriya utrai Barhagan ikas ngingis ngokumen by Brother Francis Ilawan na Kerala minin rengkat badilog jongi bad baro arngut ki late man gejaka ulog bad kalog ki late lang kalong nuksa yapi nagabinda bon ngot na padang jongi kadbangi yo I bandon kata ka jingyatali hakinga sem kine ki shijur ki hikayangi kumno ngilawan raya ka kubor baba sha kerleng lemba ka jingyat trelang jonghi bad kadba udang yalap kalau kalang shong duai hapo kane ka chapel shapo Mrs. Shandy no bad Brother Francis so haka kerteng jongga Holy Redeemer Renewal Center mauklam Rengat bad baro arngut ki father Nicholas bad father Rojan bad ki sister bad baro ki co-worker jonga sender ngi pidiang buram yai Brother Francis hapadeng jongi ngakot karpad yai savio ban pinkup yai daka neka shawl kumga daka shin jonga jimpidiang buram yai hapadeng jongi tongin ne yang in tapti nagabinda jongi Ngi roh ya me ko Jesu ngi buram ya me ko Jesu ko himen ko para mindangin stang ya ka session lada don gi jakka hapadeng jompi sngoba ai dak ya kiwe lese don gi balai plapop lese ka de jakka jongki henre hangne persamban song kambun ngut namar don mindakas ngi don bun ngut ki bri ki wan shimenda ha kane ka Bible convention kito ki bar kinna baro lada long song ha kini ki Kindau kam lele kina kibarit kibashong hakishuki ai jaka iya kiba kamsan bat ki kinarit shong hangne ki volunteers ngaba paid baki kinna kilaban shong haka Kindau kat banang snap kenamba bungut kibashong yang habaru kilaban wanrung kilaban yo I markumat bat kat baki dang snap iya ka jingikai ya roya utrai to ki kinarit baros ngaba kinarit kibashong hakishuki ai lat ya kiwe kinarit kiba shong haka shuki wan shong haka kindo kinarit baro ngatip kinarit baro kilang kiba kongu ya Jesu dan yamde kinarit baro yang ai jaka kito kiba yang habars ngababan wan rung hapo kito kibala bade haki jaka bakeloid ngawa shong haki niki benjuru hasan hindri ngut kenamba bun ngut kinyo shong hapo to long bakeloid men siam ban pediang kiweru haka benjombi ai jaka na wadlada pis ngait palatru to pin persamban pinrit kindiat yalade babun ngut kinyo shong haka hapo yemane ben ngap namar kidang wan ki bri hadin jombiru babaro kinyo rung hapo yemane ben ngap ya kaktinu trai ya roya me ko Jesu hallelujah bale pilayino kato ka shilain shukis ngaba don gi balai plapop lese ne lemdang pindap no kita baro kenamba kiwe kinang ki volunteers ngaba paid ba bonmut ki bri kinyo rung ki basong haba ki yang habaro kinyo banman rung hapo ba kumjuru ngako ban pen itu kanika kot wadnum klet don bon ke batir habang ila pen min ingkong mindaru dandon haka dukan
Kaneka kot kayarap shisha ya kajingim mensiam bala pinkarla syakatin kasi jungu Francis says bakoit bun sin ngakalat ban pinkin ma yopi kibawan temai lada pimbatit ngaba sawat na kadukan badi ya kineki tiar kuit baro kaneka long kakot kabalom mendoi shibun iapi nakabinda kumno ban im ha kajingim mensiam banyajan badu jisu. Thank you, Father, for your good words and good welcoming. Praise the Lord. Roy, you try. Hallelujah. Hallelujah. Louder. On jump. Hallelujah. Hallelujah. With a smile. Hallelujah. Hallelujah. Pus kamrski artan on hallelujah. Look each other. Hallelujah. Pejiwe part on hallelujah. 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 Today, the God given one secret to me. Matagasngi ublay ulai yanga yong kawai kebari. Today's topic, we just prayed to God, then God given the topic headline that is very, very powerful. Pada haba nganduai berkata ke kebau utrai ulai nakabanta kene kasingi bad ya kata ka pang keba ulai kalong keba kentang paham takasingi. Today morning during our breakfast, God given that name. Mata kasingi kadbai dang di sya step utrai ublay ulai ya kata ka kerteng jong ka pang. That is, your healing is His priority. Kata kalong baka jingkot jingkya jongpi kata kalong kebahakamat yau. Hallelujah. 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 Once again, your healing is His priority. Sa sisi empat, kajing penkot penkya jong kalong kebahakamat Is it good or not? Atau kalong kebahakan ni? So tenat kan ni? Hallelujah. Hallelujah. Then say each other, then your healing is His priority. Tapi tapi orang iwe pat, kajing penkot penkya jong kedai kebahakamat yau nak You pantai jong. shake hand and say to each other, your healing is His priority. Te kubelekti iwe berong artat, kajing penkot penkya jong belai yapi kalong kebakongsan yapi. Hallelujah. Hallelujah. With a smile, say to each other, your healing is His priority. Orang biang sesien mau dak kubelekti bat po samrki ong kajing penkot jong kalong kebahakamat ong kumta. Ong jam Loudly. ong chu jam ong jam. Your healing is His priority. Kajing penkot penkya jong kalong kebakongsan. Louder, loudly say. Kajing penkot penkya jong kalong kebakongsan. Again, loudly. Ong sesien kajing penkot penkya jong kalong kebakongsan. Not enough. Alone. Sesien ong jam syu. Kajing penkot penkya jong kalong kebakongsan. Give your hand to each other. Shake hand. Kublai. Your healing is His priority. Kajing penkot penkya jong kalong kebakongsan. Again. Ong biang kajing penkot penkya jong kalong kebakongsan. Hallelujah. 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 Is it wonderful? Atau kalong ke kebapla. Hallelujah. Hallelujah. Is it wonderful? Atau kalau ke bahasa tenat nem. Then say louder, Hallelujah. Ong jam, Hallelujah. 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 The God given, the word of God, that is Psalm 89 verses 11.
บัดกาตีนกูจงเบลกบ่ไอ้ก็ได้กาสามพระคุณได้คอดคัดไว้ I am the Lord of Israel, งาลองเบลกอิสราเอล who brought you from Egypt, อุบาลวันเดียลามีพี่ในอียิปต์ and I freed you. บัดงาเป็นไลด์ลุยยะพี่ Open your mouth. ปลียะกิชินตัวจังพี่ Open your mouth widely. โอเป็ดปลียะกิชินตัวจังพี่วัง Open your mouth widely. ปลียะกิชินตัวจังพี่ Then I will fill it. บัดงานสัพนดับยะกา Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Open your mouth ปลียะกิชินตัวจังพี่ widely, ปลีวัง fully. ดากบาดับปุรา Then I will fill it. บัดงานสัพนดับยะกา Hallelujah. ฮาเลลูยา That first part we have to do. กาบันตาบันกองกบังอีเดบันแล The second part God will do. บาดกบันตากบอาร์อุเบลอุนสะเล Hallelujah. ฮาเลลูยา So that means we are opening our mouth widely. กันเนกบมุดบ้าบังอีปลีกชินตูร์งีดิบันปลีวังบ้า Ha. บ้าปลีบ้า Say after me. Ha. องลังประคอยฮา Open your mouth widely. Ha. องฮา Then Jesus says, if you open your mouth and I will fill it. วารุจิสุวังแล้วพี่ปลียะกิชินตูร์จังพี่งานสัพนดับยะกา Then Jesus, then our promisable God, then his promise he will accomplish. บัดฮะบ่าวอุจิสุอุเบลอุกุลาร์วันเป็นเดบยะกะตา Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Then I understood one thing. นักตังอาสิงทุกะเว God more loves you. More loves you. งาสุทุบาอุเบลอุคำอิยะพี่ Hallelujah. ฮาเลลูยา Do you believe? พิงเงยะกันเน God, Jesus loves you. อุจิสุอียะพี่ How much he loved you. ฮัดุกัดโนอุอียะพี่ Hallelujah. ฮาเลลูยา He nailed on the cross. บัดอุลาชิมกะจิงพนา Hallelujah. ฮาเลลูยา Then he crucified. บัดลักษณะพนาอยู่ That much Jesus loved you. ฮัดุกัดเนอุจิสุอียะพี่ Hallelujah. ฮาเลลูยา Then how much Jesus loved you. ประเด็นนั้นkataฮัดุกัดโนอุจิสุอียะพี่ Hallelujah. Extend your hands. เปียร์กิติจังพี่ฮาเลลูยา This much Jesus loved me. ฮัดุกัดเนอุจิสุอีจังอ่ะ Jesus loved us. อุจิสุอีจังอี Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Today God gives given that promise, that is, I will permit, I will give you the shower of blessing today. วาดูจิสุอุเบลอุลาคุลาร์มาตะกัสงีบาอุนเทเซยากิจิงกร์คูจงอูมันตากัสงี Hallelujah. ฮาเลลูยา You will experience healing touch. พินสยอมาดยากิจิงตาบาปันกัด You will experience the good smell. You will feel the good smell. That is the sign of the promise of God. บัดพินสายอยากิจิงสมากบาอิวบีปัดกันเนกเดกัดักกะชินจงกิจิงกุลาร์จงอุตราย Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Hallelujah. ฮาเลลูยา Today the promisable word of God, come to me, come to me, come to me. ปัดมาตะกัสงีกักเตียนจงเบลย์กิจิงกุลาร์จงอูปัดกะคอดยังงี้วันช่างาวันช่างา Matthew chapter 11 verses 28. Come to me those who weak and those who carrying heavy burden. Come to me. บัดฮูจิสุฮากะกอสเปลกะกุมาทิโอสนองกะบาคัดเวดคอดอัดผู้พรากอองตัววันช่างาพี่ปะรอกิบาขี้จิงกิต Then I will give you rest. บัดงั้นเป็นจะทายาพี่ Hallelujah. ฮาเลลูยา The first part, come to me. That means we have to do come before the Lord.
Pat ke ek bala ong wan shanga. Pat ke ek bang idon kam ban le kalong bangin wan sha utrai. Hallelujah. Hallelujah. The second part is the promise, that is, God gives us that rest in your life, peace in your life. Pat ka banta ka baar ka dei ka jing kular jongu ba utrai u ai yangi ya ka jing jat thai ba ya ka jing suk ka jing im. Hallelujah. 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 Thus, many people that searching, wondering, where will we get the peace, joy, and harmony? Bat bon ki breu ki wat ya kata ka jing kemen ka jing suk bat ka jing ya bha. Hallelujah. 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 But they never coming to Jesus, and they never praying to Jesus. They never offering our life to Jesus. And they kim ju wan shau Jisu, kim ju le shau Jisu ban trwa ya ka jing im jong ki ha u. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus said, this is your mistake. Te nomor kata Jisu wang kene gede jing bakla jong pi. You not knowing the scripture Pim tip ya ka jing tha ba khoi. and not knowing the power of God. Bat pim tip ya ka bor jong u blai. Hallelujah. 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 So the power of God, then that will heal you. Bat ka bor jong u blai kata ka pen kaj ya pi. Then how we experience the power of God? Bat kum no bangin yo mat ya ka bor jong u blai. By His word. Ta ka tin ka jong u. Hallelujah. Hallelujah. So repeat the word of God. Te nomor kata ingin yai ong si ong ya ka tin jong u blai. The word of God will heal you and restore your life. Bat ka tin ka jong u blai kan pen kaj ya pi. Bat kan pen wan ra biang ka jing pha jing mia ka jing em jong. Hallelujah. Hallelujah. Nobody can destroy your life. Om don mano bala pen jot pen du ya ka jing em ka jong pi. If you with Jesus, nobody can stand before you. Lada pi don baru Jisu om don mano bala ben yang persya ya Nobody pi. can defeat you. Om don mano ban job ya pi. Hallelujah. 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 Because this is the promise of God. Mar kene kede ka jing kular jong u blai. I will defeat your enemy. Ngan job ya ki nong shon ki jong pi. I will destroy your enemy. Ban ngan pen job tiao ya ki nong shon ki jong pi. Those enemy rise against you. Tu ki nong shon jong pi ka yang persya ya pi. Hallelujah. 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 They will come in one way, but they will flee in 7 ways. Bat kin sawan, bat kin sayu ya jakal ti jong u. Hallelujah. Hallelujah. The promise of God. Ka jing kular jong u blai. So the word of God, it will rebuild your house. Bat ka tin ka jong u blai kan sak pen pau ya ka The yeng jong pi. word of God restore your body. Bat ka tin ka jong u blai kan sa pen man bahaban biat biang ka met jong pi. Hallelujah. Hallelujah. If you learn the word of God, your life turn into success. Balada pi hikai la de ka tin ka jong u blai ka jing em jong pi kan salong ka ba job. Hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. Hamjam hallelujah. Both rise up, both hands and louder. Hallelujah. Rabra telik ti ong hallelujah. 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 Continuously. Power. 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 Come down. Come down. Power. Come down. Power. Hallelujah. 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 Glory. 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 Jesus. 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 Hallelujah. 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 Jesus. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Take my yoke upon you and learn from me. To ba ya kalang kor junga bato hikai For pinan. I am gentle and humble in heart. Mar ngalong ba jamnut ba sngorit akadonot. You will find rest for your souls. Bat pin sem jing suk ka kaman sim jong pi. My yoke is easy
and my burden is light. But kajing kit junga kalong kapasuk, but kalong kapasting. Hallelujah. Hallelujah. Jesus now reminds you, come to me. Second, learn to me. But kitin jong play kitin jong Jisu kong wan shanga. Come to me and learn to me. But wan shanga, but hikai nanga. Repeat, come to me. Wan shanga ong Learn to me. hikai yanga. Study from me. Learn to me. Hikai nanga. Hallelujah. 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 Then how we will learn, study the the word of God? Di mentakum no bangen hikai ya de ya kaktin jong play. Hallelujah. 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 One day, once, a leper came to Jesus. But hakwe kesengi don we bla chau Jisu. And he asked to Jesus. But une ula ong hau Jisu. And his petition is, cleanse me, O Lord. But une u nong sanye lengkut ula ong hau Jisu pan pen khoi ja o. And he get healed. But ula yo jing God. Hallelujah. 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 Why the leper came to Jesus? Balai une ubasanya lengkut on lei chau Jisu. He was a leper. Ulalong ubasanya lengkut. Hallelujah. Hallelujah. Then if a leper in our society, in our community, what will happen? Pada don uba pang yang lengkut badon ha hapdeng ha jaka ba imlang mangi kebanjia. Hallelujah. 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 Then that leper then living as a isolated. He is alone, and that situation is isolated situation. But utaha uba sang yang lengkut pang yang lengkut ulong ubriu uba hap susong marway. Nobody will love him. Onam don menorban I jauh. Am I correct or not? Atau kalau kepada nam He rejected from the society and his community. ya ulah kentai tak keimlang kasalang. Hallelujah. 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 In this Old Testament, this leprosy is a very unclean situation and unclean disease. But ha kejutang keberim ka jing pang yang lekut kadai ka jing pang bom kuit. It's a very dangerous disease. Bakalong ka jing pang kebadon jing maru. Hallelujah. 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 So that system followed that if anyone in our society that got leprosy, then we will reject him, and we will not permit to enter the house of God. But ha pdeng jung kiju kitu ki papang yang lengkut om syam la saya ki ban rung ha kayeng jong blai. Hallelujah. 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 Then this is the faith, this is the custom, because God hated him. God hated him. So he got the leprosy like this, the curse. But ha kajing perkat jong kijai penriju kalong namar ba ublai ula tim ya u badai nakane kada ula yo ya kane kajing pang. Hallelujah. 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 This is the custom. God never loving him, God not forgiving him. So he got this situation and he got this leprosy, the unclean spirit. But la perkat namar ba ublai syam lamap ya u namar ba ublai ropen sistem u bada da ketika mensim jong u don jing map ya u ne ubriu nak takadau ula yo ya kane kajing pang. Hallelujah. Hallelujah. This is the situation of this leprosy. But kane kade kajing long jong kata kajing yo pang yang lekut jong u. Hallelujah. 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 But this leper, the very faithfully came to Jesus. And ray uni basanyang lekut papanyang lekut pada u don ya kane kajing bat u yai let chau Jisu. Everybody forsake me.
Baro khoi ki la ino yanga. Nobody is to care to me. Mano umdon mano menoro ba pai sanga. But Jesus never forsake me. Andrei Jisu unom ino yanga. And Jesus will grant the promise of God, and he will grant my that healings. But kani ka jing don jong jing ya hapo jong u kolong ba o Jisu urom ino yu but udai neu Jisu uban sa ai ya ka jing kot jonga. Hallelujah. 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 Then his faith activated in this situation. But ka jing ya jong u kala pen ke ha u. He was very dangerous and disappointed situations. But udon ha kata ka jing long ka ba udon jing ma ba na saudong. But the faith in Jesus activated in him. And rei ka jing ya jong u kala ke im ha u. But he came to Jesus. But let sau Jisu. And he was weak and he was carrying a heavy burden. But ulong ubat lot bola don ke jingkit ke bakia. Hallelujah. 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 But the leper understood Jesus is the Lord my God. But ulas tu ba u Jisu ulong utrai jenga u blai jenga. Hallelujah. 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 And who instructed him and how he learned this truth. But mano bala hikai ya u ya kane ka jing sisya. He came to Jesus and he learned that Jesus is the healer and Jesus is the redeemer. But ula late show Jisu but ula tip ba u Jisu ulong unong pen kot pen kya but u Jisu ulong unong siuspa. And the salvation coming from Jesus. But ka jing pen im kawan now Jisu. So Jesus that asked to us, and Jesus give the promise, come to me, I will give you rest. But u Jisu ong yangi wan sanga but ngan pen jathai ya pi. And learn from me. That is the word of God. You should know the word of God. But Jisu ong to hikai pi nanga. But kani ka Jisu ong pangiri ban nang ban tip ya kaktin ka jong blay. And you have to practice the word of God. But ngidei banang yai im ba yai le ya kamo ya kaktin ka jong blay. Hallelujah. 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 Matthew chapter 8 verses 3, the leper came to Jesus and asked, "Oh Lord," he asked, "if you wish, you can make me clean." But Hamatius pralai utau basanya lekut ulaong hau Jisu lada memon mela ban pen khoi yanga. Then what happened? Jesus moved with pity and stretched out his hand and touched him at once, suddenly, immediately, he then recovered from this leprosy. But hang tayu Jisu ulah keneri lagi jong kekti but ulah kta ayu but sisendon kata ka jing pang yang lengkut ka la pet no na u. His leprosy then cleansed immediately. But kata ka jing pang yang lengkut kala kuj sisendon. Hallelujah. Hallelujah. So here, come to me, learn to me. Come to me, learn to me. But kani ki pangilayas ngaw wan sanga hikai nanga. So learn the word of God, learn the scripture, learn the power of God. Tiyan mar kata to hikai la de hakaktin ka jong ublay but im kaktin ka jong ublay. Hallelujah. Hallelujah. The book of Wisdom chapter 16 verses 12. But kitab jing start ledong kaba khan reu khat ar. No medicine, no ointment cured them. Om don kano ka dawai papen koj yaki. They were restored to health by your word. But lapen koj yaki dakaktin ka jong me. Oh Lord, the word which heal all human beings.
ko try kaktin ke bapen ko ya barok Ibreu. Hallelujah. 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 Especially God given this word of God through one vision. But kani ka tin ka jong play ka dei ke ya ka pa la ai lampa ka jing pen pau. Me and my wife, we both started prayer for this convention, one-day convention. But we ong mga bat na I lok jonga dang yang ban duai bat pen kret nam ta kaneka convention. Then during the prayer, my wife saw the vision that one bottle that is fell down. But hakata ka jing duai I lok jonga I lai I ya way ubi lor ubalak kelon. Then all medicine or that containing that medicine on this bottle, that medicine, all the medicine that. But une do bilor dawai, but la hoi lut haba ulak kelon. And that bottle became empty. But uta bilor ula long bathli. Hallelujah. 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 Again we started for the interpretation for this vision. But nya lasdang banduai bandup yo jing tiap kamut ayu kene ke jing ipau. And we prayed, what is the meaning of this message and this vision? But ingla duai ban kerpal ban yo jing sai kamut ayu kene ka kubor bat kene ke jing yo I. And we prayed for the interpretation and opened the Bible. But ngila duai ne kemantapan yo jing patai but ngila plate ya ka Bible. Then that God given the word of God, this is the Wisdom chapter 16 verses 12. But ka jing batai balawan hang tar da ka tin ke jong play na kitab jing start lenong khan reu khat khat a. So my dear friends, repeat this word of God for the healing in your life. Dinamar kata ko perlok ong si keno ya kan ka tin ke jong play na ka mata ka jing kwat ha ka jing im jong pi. Hallelujah. 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 And please listen, somebody then having that knee pain. But singap menta don mano badon jing pang ha kho siu. Use this, practice this word of God. But tu badon kene te ong ya kene ka tin ke jong blay. And getting that feelings of heaviness in heart. But kata don kibadon ya ka jing singau khia ha ka don not jong pi. Repeat this word of God. Te ong ya kene ka tin ke jong blay. And those who are suffering back pain, repeat this word of God. Kita kibadon jing pang singkai ong ya kene ka tin ke jong blay. Hallelujah. 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 And those who are suffering a headache, then repeat this word of God. Kita badon jing thakle ong ya kene ka tin ke jong blay. Hallelujah. 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 Because today the headline, our topic is your healing is His priority. Marba ka phang jong menta ka singi kalong ba ka jing pen koj pen khia jong kalong ka pa kongsan. And repeat this, that's the topic, your healing is His priority. Say each other to shake hand. Te mata ong biang kumale mene da ka ba kublai kti ong ka jing pen koj pen khia jong kalong ka pa kongsan. Ong jam barok loudly, your healing is His priority. Ong jam ka jing pen koj pen khia jong kalong ka ba kongsan. Ong sisin ka jing pen koj pen khia jong kalong ka ba kongsan. Ong jam sisin repeat. Jing pen koj pen khia jong kalong ka ba kongsan. Ong sisin ka jing pen koj pen khia jong kalong ka ba kongsan. Hallelujah. 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 Please stand up for 1 minute. Ta subhayang 1 minute. Hallelujah. Hallelujah. Louder. Hallelujah. Jam hallelujah. 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 Shake your head. Hallelujah. Hallelujah. Shake your head. Pen ki ke kli jong pi ong hallelujah. Hallelujah. And move your hands. Ki ke ti jong pi hallelujah. 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 And simply jump and say hallelujah.
They can teach on Hallelujah. Hallelujah. Once more. Say sin. Hallelujah. 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 If you are the Holy Spirit moving among us, you will experience. But woman sim akuj u dang ya ja pedeng jepi ke pitang yo amat ikane. This is a practice. This is a practice for receive the blessings. But kini kede ka jing practice ban yo jing kerku. When you jump, then your back pain and knee pain then removed. Haba pi rensit la ne pi kenti ka jing pang singkai jing pang khosiu kan sapet no. And your headache removed. But ya ka jing thakli ru jong pi kan sa And no. the chest pain, heart pain then removed. But ka jing pang jong ka sedem jing kya ka sedem kan sa ja no. Hallelujah. 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 When practice, shake your head. Practice mata ki ka kli. Hallelujah. Hallelujah. And move hand. Hallelujah. Hallelujah. And jump. Hallelujah. Hallelujah. Loudly. Hallelujah. Hallelujah. Because the Satan is under your feet. Marba kusuj udon ha selajar jong pi. If you simply standing, then that Satan is that remaining under your feet. Lada pi su yeng uksuj udon ha selajar jong pi. But if you jumping, then you will crush Satan. Hari lada pi kenti te hata kapor pin sakerdem ya u Satan. Hallelujah. Hallelujah. Do you want to crush Satan? Hata pi kuaban kerdem ya Satan? Do you want to crush Satan? Hata pi kuaban kerdem ya Satan? Then say, Jesus is my Savior. Te ong ujisu ulong nong penim jonga. Jesus is my Savior. Okay. Then only one word. Jesus. Ong tang si tang wei katin Jesus sekenti. Jesus. Then those who are jumped and said Jesus, begitu kiba jom tang taki ong Jesus, then he crushed Satan. Te ujisu u kerdam ya Satan. Hallelujah. Hallelujah. This is the word of God. Kene gede katin jong blai. Romans chapter 16 verses 20. Bat gade kalenong kat nyau kat arpau. The God of peace Ublai jong ka jingsuk will quickly sale udwot crush Satan ban kerdem yo Satan under your feet. Hapo kislajat jong pi. Hallelujah. Hallelujah. Where is Satan? Hang nok su judon? Where is Satan? Hang nok su judon? Haslajat. Under your feet. Hallelujah. 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 So some people they're simply standing, not jumping, not praising. Te don ketokene ki breu ki suyeng klem jom klem wong ye. They have one agreement with Satan. Ki don ka jing yang menjur lang padu Satan. Satan, oh poor Satan, I will never give to pain. Kuk suit nga sosan yameng nganom pen sitom yam. We will make a company with Satan. Don't be afraid. Ngan long perlok ber Satan wating. Hallelujah. 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 So they cannot raise the voices and cannot open the mouth. Te nomor kata kim la ban ong jam lani ban pli ka sentur. Hallelujah. 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 This is the praising is our activation of our faith. Pitip ba ka jing yaro ka de ki jing pin khiim ya ka jing nge jongi. Hallelujah. 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 Are you ready to crush Satan? Atau bilang berkelai ban kerdem yo Satan? Are you ready to crush Satan? Bilang berkelai nam. Say Jesus with the jump. Jesus. Oh Jesus. Once again. Oh, Jesus. Jesus. Once more. Continue. Jesus. 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 Hallelujah. 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 This is my own experience. We are
crushed, then we are defeating Satan, destroying Satan. Kene gede kijing amat jong ihi yong ba da kene kurkom ban job ban kerdem yo syaitan. Hallelujah. 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 Then Jesus said, come to me Jisu ong wan sanga and learn to me. ba hikai nanga. Hallelujah. Hallelujah. Then leper came to Jesus Basanyal ku dulai su Jisu and he learned, instructed from others. Bad ula yo jing tip na kiwei. Jesus is the Savior. U Jisu ulong unong He penlai loi. will not forsake me. Unom ino yanga. He will heal me. Un sepen kod yanga. Hallelujah. Hallelujah. Because he have authority over all disease. U Jisu udon kapor halor barakoi ki jajing pa. Jesus have all authority over all the curses. Ba u Jisu udon kapor halor barakoi ki jajing tim. Jesus have all authority over demon spirit. Baru Jisu udon kapor halor barakoi ki men sim baman. Jesus have all authority, all disease. U Jisu udon kapor halor barakoi ki jajing pang. Jesus have all authority all the time. Baru Jisu udon kapor halor kapor. Jesus have all authority on distance. Baru Jisu udon kapor warna don ke jing jingai. Jesus have all authority over ages. Baru Jisu udon kapor halor ki pateng benriu baro. Hallelujah. Hallelujah. But so nothing is impossible to my Jesus. Dan mari kata kam don kalong kano ke balong bom la ban le dau Jisu jenga. Hallelujah. 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 Get tired? Pitai? No. No. Hallelujah. Hallelujah. It's a fighting against Jesus. Fight against Jesus. Sorry. It's a fight against Satan, and with Jesus we are fighting with Jesus and against the Satan. Dengan yale persya ya u boman rengkat pada Jisu. Then God gives that better eyesight. Some are experiencing eye problem. God gives you that eyesight, better eyesight. Pada na pereng jeng pi, badon jeng wit hak kamat ane jeng sistem hak kamat. U Jisu u ai banyo i bha. Hallelujah. Hallelujah. Now we are claiming the word of God. We are belong to Jesus. Mata binginang terang ya kaktin jong blay ngi klalong jong Jisu. We are claiming, we are confessing, we are proclaiming, we are belong to Jesus. Mata nginang pen benar, ngidang kam kaktin jong blay, badba ngi long ki jong Jisu. And we are belong to the kingdom of heaven. Bad ngi long jong ka hima jong blay. We are not belong to this earth. Ngimdei ki jong kane ka perthai. And we are not belong to Satan. Bad ngimdei jong uksoi. On this earth, we are now living, we are still living on this earth. Bad mentang gidang imah kane ka perthai. Hallelujah. Hallelujah. We are foreigners on this earth. Ngilong kinong way hakane ka perthai. Hallelujah. Hallelujah. We are on this earth Ngidon hakane ka foreigners. perthai. Kum kinong way. Put your hand like your waist. Bu kakti jong pi ha sengkai jong pi. On earth, we are foreigners. Ha perthai ngilong kinong way. Shake your that waist. Shake your. Penki sengkai jong pi. Ha perthai ngilong kinong way. Hallelujah. Hallelujah. Then God will touch your back pain and heal you. Bar u blay u ta ya ka jeng pang sengkai jong pi u pen kot ya pi. Hallelujah. Hallelujah. Now you experiencing the blessing touch of Jesus. Itu ba pediang ya ka jeng kerku jong ka jeng ta jong Jisu. Now we belong to Jesus, Matangi long jong Jisu. not belong to this world. Om dei ki jong kane ka And we are perthai. foreigners on this earth. Bar ngilong kinong way hakane ka perthai. 3 times say like this action. We are To ong laisin on earth only foreigners, ngidon hak perthai kum kinong way. refugees, foreigners. Ngidon ha perthai kum kinong way. It's a worship. Ngidon ha Continue. perthai kum kinong way. Ngidon ha perthai kum kinong way. Hallelujah. Hallelujah. Then how put your hand on the waist like this.
Te bu biang ya ka Honor. ya sengkai. On earth, we are only refugees or foreigners. Ha perthei ngilong kinong wei. Ha perthei ngilong kinong wei. Hallelujah. Hallelujah. Where is Satan? Hang no ksoi udon. Then please touch on ground. Te la da udon ha madan ha selajat cepi kta ha madan. Bow down. Then touch Tak. ground and say, I am not belong to Satan. Te kta kti ha madan ong ngam de jong o soitan. Barakat. I am not belong to Satan. Hallelujah. 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 Then God healed you. Baru blay open kajepi. Hallelujah. Hallelujah. Those who are that experiencing that pain, that having that back pain, now who God healed you and you can bow down. Bat gitu kibadon jeng pang sengkai ublay ulapan kajepi. Bat pila ban dem menta. Then the heaviness, that feeling of heaviness in heart, that very heaviness in heart, that now God gives that peace and joy in your heart. Bat gitu kibadon kiba ya ka jeng kia jong kaman sim ublay u ai ya pi ka jeng suk hakaronot ka jong pi. Hallelujah. Hallelujah. And I belong to Jesus. Bat nga de jong Jesus. On earth I am a refugee. Ha perthei ngalong nong wei. And I am not belong to Satan. Bat ngam de jong. Hallelujah. Hallelujah. Crush Satan. Ya kerdam uksoj. Hallelujah. 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 Are you with me? Hidon bat nga yang berda. Is it wonderful or not? Hato ko ong bestenat na em. Hallelujah. Hallelujah. You can experience love of God. Piyama de jing e jong blay. How many of you then experiencing the touching, that healing and that joy? Te kanok ngut na nomor kata kiba na pedeng jong pi by sngow jing koj pas sngow jing kemen. For the glory of God, please raise your hand. Okay. Thank you. And move your hand. Move your hand. And mighty Ti- ti clap. jong pi. Give power. Hallelujah. Hallelujah. And please be seated. Shong subha. Then Romans chapter 3:17. Ephesians chapter 3 verses 17. Christ may dwell in your heart through faith. Christ may dwell in your heart through faith. But Ephesus like had nhiều ông ba u Chris undon ha ka no jong pi da ka jinge. That you rooted and grounded in love. But ba pi so pi shong nong rim ha ka jing e. Hallelujah. 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 Then we continue the same chapter Ephesians chapter 3 verses 19 and 20. Know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Pada susu ngi peteng hak tu kaju ulanong se ke Ephesus lai kat khandai erpo ba pinang yai roi hakata ka jing tip yo blai per ke jing e ya u. Hallelujah. 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 And then that surpasses our knowledge. Bat kata ya kaba kapalat ya ka jing tip jongi. That's the love of God. Kata ka de ka jing e jong blai. And again, now to him who is able to accomplish now for more than now to accomplish more than what you ask and what you imagine. Ba kata ke ba on sependep kalong ke ba kampalat ya kata ke ba pila ban mudur bat pipan. Hallelujah. 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 Then how much you asked and how you imagined that the God's love is more than you ask, more than your imaginations.
Pada ke kata kapa ublay ula banle kalong kapa kampalat ya ke kapa phila ban mudur lane ya kata kapa phipa. Hallelujah. Hallelujah. More than ask or more than imagine. Ya kampalat ban ya kapa phipan ne ya kapa phimudur. Love of God is more than ask and more than imagine. Te ka jing ka jong blay kalong kampalat ban ya kapa ngipan ne mudur. That's God provide, accomplished. Bat ya kata kapa ublay uai bat upendep bro. Hallelujah. 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 Here the leper came to Jesus, only he said, if you will, and I will be clean. Pat utu bapang yang lukut usu ong hau Jesu lada memon ngan sakoi. What happened here? Jesus cleansed him and touched him. Pakai kebajian hang ni kalong pau Jesu ulapan koi ya u pat ulak ta ya u. Hallelujah. Hallelujah. He asked, he prayed, his demand, only cleanse my leprosy. Bat ula syupan, ula syukerpat ha au Jesu ban pen koi ya ka jing pang yang lengkut. Hallelujah. Hallelujah. Now, today, what are the things, your petitions and your needs, put on the altar and put on Jesus? Then God, our Lord, our Jesus, gives you more than you ask, more than you are imagine. Bat zaman tak kesengi apa pi wan ban bu ya ka jing kerpat kerpon jang pi halor kaduan Jesu kampalat ya ka ei ka pa pi labu la kerpat ha u un ai ya pi. Hallelujah. 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 Jesus cleansed him, but he touched. But that leper did not demand that things. Wat u Jesu hang tu hagijing kerpat jong utu upapang jang lengkut ban ya pen khoj u Jesu am sem pen khoj tang ban pen khoj henrei ulah ta ro ya u. Hallelujah. 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 Now, why Jesus touched him? Balai Jesu ulah ta ya u. Hallelujah. Hallelujah. He didn't ask to touch him, but Jesus touched him. Siam la ong Jesu ban kta yu henrei Jesu ulah ta ya u. Because Jesus revealed not only a physician, physical healer, not only a physician or a physical healer, I am your Lord, I am your God. Padu Jesu ulapan iba lei tang ubapan koi pen khia ya kalong met long phat henrei ulapan pau nga long u trai u blei jong pi. Because of this situation, this illness, the people are that hate you and people separated you, but I will not separate you, I will forsake you. Den marba dakane ke jingle Jesu ulapan pau dakata ke jingle ju kta ju kalong ba na dau jong kane ke jing pang jing sistem jong pi ya pi lapan klat nak im lang salang ki breu ka kentai ya pi renga u blei jong pi nga nom kentai. Jesus showed his mercy. I will not forsake you. Padu Jesu lapan I ya ke jing snei jong u nga nom ino ya pi. If you are a leper, but I want a company with you. Walada pilong upapang yang lengkut ngakwa abanyalong perlok bat pi. Hallelujah. Hallelujah. Somebody like the same situation, the family rejected and friends then forsaken, and like the situation is that mother and husband and parents and children then left, then experiencing this isolated situations. Badan hang ne ubay omat stream ya kene kijing mar jong ne pang jeng lengkut ba la sak kentaj ha ki ba hayeng hasem la bande ulok ba layok ta ta breu badan hang ne layok ta ya ka jing ta jong Jesu. Why they left and why they forsake? Because they find out a reason, because that is our sin. Bad de le se kila lap ya kadau de ta kadau kisah ino. Our shortcomings, our failures. Ya kejing duna kejing telot jengi. But Jesus then invented those who failed and those who sinned, those who forsaken from the society and the community. Jesus always showed his mercy for them.
Pada kitu barok kiba long kinong pop kitu kibala sya pej kmat sya ino ha ka imlang salang Jisu upen I ya kajing isnei jong u. Hallelujah. 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 The world will forsake you. Ka percaya kelaban ino ya pi. Your friends and your parents and your life partner will forsake you. Ki perlok jeng pi lan ki kurim jeng pi kelaban ino ya pi. But Jesus will be with us and Jesus will be with you. Dai to panu Jisu ba undon ringkat bat pi. Hallelujah. 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 Girl completed her nursing degree and joined in a hospital. Bat kadon ka wei ka samla kentei ki balada pule nurse bat kalali tre hak wei ka hospital. And after 6 months, she got paralyzed. But hadin henru benai kalau yo jing pang yap siliang. And she couldn't walk. But kam sim lala ban yai. And then after that, she came to our retreat center. But hadin kata ka jing pang kalawan se ke retreat center. It was a residential retreat. But kata kalong ka retreat upaki bahaban sa. And her parents, mother and father and her brother also, that taken to her for this retreat. But ni kimi pa jong I but hunmen jong karu la lek lang rangkat bat ka se kata ka retreat. My session when I started, But hakapor bang rang ai jing kren. then simply in this introduction, simply I said, the Bible is the word of God that is coming from the voice of your God. But ha kata ka jing kren ngalaong ba ka Bible kalong ka sur jong ublay. And raised my Bible and I said, if you taking this Bible and opening this Bible and reading and listening this Bible word of God, that is, Bible is the face of God. But ngalara ya ka Bible sa jrong but ngalaong la pi pule ya kene ka Bible la pi plit kene ka Bible hang tu kene ka Bible ka dei ka badon ya ka dur ka jong ublay. And during the Bible reading, you are experiencing, you are seeing the face of God. Pada ka pule ka Bible pi yo I ya ka dur khmat jong ublay. Whatever may be your problem and your questions, your complaint, ask to God. God will give you answer through Bible. But kano ka jing kli lani kano ka jing ek pa pidon pa pule ka Bible pule ka ta bat kli bat sa pule ka Bible. So your distractions and your depressions and on your disappointments and your the failures and your weaknesses, come to me and come to Jesus and take the word of God. Then God gives you the clear answer to you. Te la pidon kano ka jing singo si jing singo diau jing singo kiaman sim la pa pule ka Bible in sa yo singo wan sanga. And I started my session. This is a challenge for you. Bat ngalaong hakata ka jing kren kane kadai ka kenpen na ka pantajong pi. God will speak you directly. Then God will give you answer for all your questions. Bat ublay un sa kren bet shapi bat un sa jubab ya baro ki jing kli ki jong pi. Then that time she laying bed on the last row. But hakata kapor kane ka samla kente kala dem kala tia ha ka lain ka khadu jong kata je ka retreat. She said in her mind, But kala ong ha jingmut jong ka. This brother is telling lie. Une u brother u talk. Simply he's speaking. Usyu kren. But it's not right. But kamlong ka badai. It's a lie. Kadai ka ba usyu talk. But again and repeated, this is a challenge for you. Reng ong biang sa sisin kane kadai ka challenge kane kadai campaign na pata jong pi. Then the Holy Spirit moved in her life. Dahil nagtaha uman simbo ku ukhi ha ka jing im jong ka. And he taken
decision, this is a challenge, then I will asking to one question to my Lord. But hangta kala don kajing perkata da kajing penki jong man sim aku dengan kili yau try. Why you permitted this disease in my life? But kala kali yau try kong balai merasa ya kene kajing pang kajing im jonga. The severe pain I'm experiencing. Kene kajing pang kajing kenjut kepanga don. And my life, how terrible situation. But kene kajing sojan cara tu kata-kata. And how I can say, oh Lord, you love me. But kumnongan la ban ong, oh ko try me e janga. I cannot Ngamla. I cannot believe. Ngamla ban ong, ngamla ban ngej. But I'm taking this as a challenge. But Henry ngong epi kade ka challenge. If you giving the answer to me, do you love me? Why you permitted this disease in my love? This is my question. Then I asking to you, give me answer. But kalau ong ngakeli yame kane kejing keli. Balai misa ya kane kejing pang budan hanga lada me it yanga. Te jubab yanga. Hallelujah. 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 Do you have same question? Ta pidon kaju kejing keli. Pidon em kejing keli yau blai. Do you have any question against before the Lord? Pidon em kejing keli how try. When keli yau try don. Hallelujah. 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 Simply you will get answer. Take the Bible. Open your Bible. Di ban yo jing jubab you should play the Bible. Hallelujah. 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 It's a challenge for you. Kene ka challenge samta jong pi. Please say to each other, give your hand to each other. This is challenge for you. De ai ka ti mar keliang ong kene ka challenge samta jong pi. This is challenge for you. Kene challenge samta jong pi. Hallelujah. 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 That nurse, that girl, that day taken her Bible and opened with this question. But kane ka samlakan thei ka pediang ya kata ka challenge kala plate ya ka Bible. When she opened the Bible, she saw the word of God. But apa kala plate ya ka tin ke jong blai kala yu i ya ka tin jong blai. That word of God turned her life. But kata ka ka tin ke jong blai kala phaya ka jing im jong ka. The book of Daniel chapter 9 verses 23. But ha kala plate ka Daniel khandai lai phulai. Daniel chapter 9 verses 23. Daniel khandai lai phulai kala plate. When you began your petition, an answer was given. Haba pi asdang bandon kajing keli kajing jupapru laai. Hallelujah. Hallelujah. What was the word of God? When you began your petition, an answer was given. Pada haba pi asdang bandon ya kajing keli kajupapru haba play the Bible laai. Which I have come to and announce. But ya ke kata kepangalawan ban kerpat. I came forth to announce you. Ngawan ban penbenapi. When you start the prayer and your petition and your question, then answer already given to you. Pada haba pi sedang ban duai, ba pidon kajing keli ya por ba pidang duai kajupap laai no ya pi. Hallelujah. 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 Then she shocked. But kalapen i. Again he then continue that readings. But kala ya peteng ya kata kajing pule. Hallelujah. Hallelujah. Because you are beloved. Namarba milong utrai. You are beloved. Namar hilong utrai. Hallelujah. 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 Somebody said to her, this is the curse
somebody that sinned in your family, this is curse. So you got that paralytic, this problem, terrible condition. Don manore mano bala ong haka ba kalayo ya kan ke jing pang jing sitom nakadau jong ke jing tim le don jing tim ha kaying kastem jong pi le ne don nakadau jong ka pop jong no haying hasem jong pi. So she thought it's a curse. Te ka la prakhat ba ka de ke jing tim. Hallelujah. 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 But here God said, it's not curse. I love you. Re yang ni ublei uang kam de ke jing tim. Hallelujah. Japi. Hallelujah. 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 Then God opened her inner eyes. Inner eyes. Te ublei ula pli ya ki khmat ba chapo jongka. Hallelujah. 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 Then she started crying. Loudly she crying. Then gas dang hang ta ban jam. At the end, that end was that God totally, completely healed, and all the joints, what are the things then that she experienced, that joints, swelling and pain, but all the joints God rebuilt and restored, and she started walking and running and jumping and praising. But barakhoy kita ke jing pang jing sistem ha kamet jongka ha ki met jongka barakhoy kita kila yo jing kala yo jing kot kata ka samla kentei bat kala stang ban duai badjaro. Hallelujah. 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 Last month I came here. Hau nu bnai bela dep ngalawan hang ne. From my place, then I met one sister from Jharkhand, and she was that time in Trichur in Kerala. Pada don kuih sister betri Jharkhand, pada kata nilai kedua ka hapo Trichur hapo Kerala. She was belong to Holy Cross congregation. Pada kani ka sister kade ke ba de nakaseng Holy Cross. That time I have severe pain because of my that knee. That back pain and knee pain also. I got very severe pain. Pada kata kapor itu kisingi ngaladon ka jingpang sengkai pat jingpang khosiu ku ba pang ha. That sister, when I met that sister that asked one prayer, please pray for me, brother. I have severe pain. My tailbone is having some problem, and I cannot sit. But the sister ilong ban you dwailam ya I marba imla ban song naga jingpang jong sengkai bat khosiu. Just before, when she get in the train, just before she said that she asked that prayer. Patang haswa ba kalau pan jing duai. Suddenly I given one word of God. Sister, don't worry. Repeat the word of God. Malachi chapter 3 verses 20. Bat ga laong haka ba wat khuslai sister pe chu ong chi ong yak tin jong blei. But for you who fear my name, there will arise the Son of Justice with its healing rays. Pada kata kitab jong Malaki long balai kot arpo long ba khamat jong pi ka don ka jing sai jong blei ka balong ka ki kijat jing sai jong ka jing god. And you will gumble like a corpse out of the stall. Bat pinsa ren sit le ren ko. Hallelujah. Hallelujah. And I sent the message through WhatsApp on her number. I send the same word of God through WhatsApp in her number. Bada haka number jongka lapa ya ka tin ke jong blei sia mobile jongka. Hallelujah. 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 Then after the reaching Ranchi, Jharkhand, the sister that sent the message, she got full healing. But endakane sister kala poi hajarkan jega pakatrei kala yathu ba kala kot lut.
Sister Shishil Hazaribagh, Holy Cross. I will then now read the message. Praise the Lord, hallelujah. Bat matanga pulay kata ka message la pa ya Yes, I will read. The Lord has healed me from my tailbone pain. I had terrible pain. I couldn't sit since last 2 months, but today I sat properly without any problem. I thank the Lord, the healer. Thank you and praise you, Lord. Thank you, my dear brother, for your prayers and blessing. Thanks for the word of God. Once again, I am grateful to you. Bat kata ka message by ta sister ila pa je brother long ba la poi ha Jharkhand mar ila don kata jingpang don jong u sing ba don ha jing syong ba la ka kata ka jingpang kala ne arbnai. Hallelujah. Rei mentapat ila koj ila khia bat I kaktin ke jong play lapan koj ya I bat menta ila la ban syong. The power of the word of God. Kabor jong kaktin ke jong play. The power of God. Kabor ke jong play. You will jump like coals out of the store. But pin sa rensit kum ki kelung kulai halor ki mau. Let's stand up Tengin yang menta and pray to the Lord. Pengin duai how try. And open your mouth. But pli wang ya kasentur jong pi. Open your heart. Pli kadonut jong pi. And totally, fully surrender before the Lord. But IT lut nadong shadong how try. The God, your healer, now in His presence, we are that gathering together. But utrai ubalong open koj ngidon hakata hakajaka ba udon ma. Hallelujah. 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 And say together, I belong to Jesus. Tengin ong lang sisu ngadei jong Jisu. How you will say? The ong biang kumno mene? How you will say I am belong to Jesus? Ong kumno mene? Do you have any agreement with Satan? Ong Satan? kumno mene? Ngadei jong Jisu. Yes. Okay. Getting. Okay. Ready. 1, 2, 3. Start. Ngadei jong Jisu. Hallelujah. 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 On earth, Haperthei I am a foreigner. ngadei nong way. Haperthei ngadei nong way. And next, I am not belong to Satan. Bat ngamdei jong su. I will crush Satan. Bat ngan kerdam ya su. Hallelujah. 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 And louder. Hallelujah. 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 Touch and Hallelujah. heal. Hallelujah. Oh Lord. And they will drink deadly and poison things, but not harm them. And they will stretch out their hand, and they will stretch out their hand on the sick. They will recover. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 glory. യേശു നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. The shows miracles and wonders in the name of Lord Jesus. Oh Lord, stretch out your hand. Shows miracles and among us. Oh Lord, heal us. Deliver us from all alcoholism, all the spirit of demon, spirit of curses. Oh Lord, heal us, deliver us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Open your mouth wider, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Praise you, Lord, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. And close your eyes and put our hand on our chest. Now we are going to offer our Holy Mass. But if you are receiving the Holy Communion, you will receive the Jesus. Your life will
turn into blessings. cái chừng im chừng pi can pai sha cái Your- chừng kerku Your sorrows will turn into blessings. cái chừng siêu si chừng siêu điao chừng pi kin kelalong cái chừng kerku And you will experience today peace, joy, and harmony in your life. But pin sai yo mat ya cái chừng suk cái chừng kemen cái chừng kerenti ha cái chừng im cái chong pi The Lord of our God and love of our God is more than our surpasses our knowledge. but cái chừng i but cái vor cái chừng ublei kalong cái bakham palat ban ya cái cái bangi tip More than what we ask and what we imagine. kampalat ban ya cái bangi pan nengi mudur And God will come. God will come in your heart. but ublei unwan ha cái nuột chong pi And God will come in your house. but ublei un sawan cha cái yeng chong pi And He will come down and intervene all your, He will take all your problem and He will provide His promise. but un weng un job ya kita kijing kijong pi but un sa ai ya kata kapa ukular Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah ni pen krem tan nak tagamas bakoi Sebayang Gensyam ka namba jingwai ka namba lai spa lai pun rio. Lai spa lai pun rio. Syadua utrainin kira
Kohimen ko para tongin snungu yau Jisu hakane ka step nagabinda ka jinga bat ka jinggar ko kabaudang teze halu jongi kadbangidang ngap ya tinu trai kadbangidang duai u Jisu udang rung hapo jongi ka jingi du Jisu dang sutid hapo jongi bad kadba u Jisu rung hapo jongi ngin senang yo jinglai luin katsabadon Jisu kabor jangka jingdum kapet kran kabor jangka jimpang kapet kran badu Jisu unlong utrai jangka jingim jongi pengin pediang susu yau Jisu haka jingim jongi haka nega Eucharis bakoi ginang duai naga binda ki jingdumu baper ka jambi bad baram api pidon halaki jangki jingtumu ka jingang nod u Jisu tip kaya ka bapitrang u Jisu ulaban yo I yaka donur jambi yaka mensiam jambi ulaban yo I yaka ingasem jambi lese pilong marwe balawan na ying jambi Henry u Jisu yo ilut yaka ingasem jambi yaka jinge baro kabapidon u Jisu dang yo ilut yaka bayid batoin jambi hai ing ngeit yaka ne bad unsa jubab yapi lada piyam hakama jong u Jisu kumpa layam kahanna hakama tuble badu belai ula yo ilut ya ka jingang nod ula pinsaiso bad ka tinu belai ka ong kala leit pai da ka suk mensiam bad ka jingdu wai janga kala urlong bad kala yo banba ya ukulung hakakti janga na maru belai ulong ubajubam hakanyu kaju ka por ko himmen ko para don bo na preng jambi pilabu ya ka jingdu mo jambi bad ngi ladangit pule ka shimpor Henry Jisu pule lupa nadu kapor pelastang ban syong tu pule bad to yakane Jisu layoi kaya ka bapito tengait yakane bad kerpad ya Jisu sasasin ba undup nang ai bor yapi undup nang ai jinga halo jambi halor kane ke jingtumu rakakti jambi rengkat bad kane ke jingtumu baro kibalato kibampatio toru u Jisu don batpi un ngap isune yapi un karku kardo yapi yaro ya Jisu nagabinda ka jinga kabapitrang hakane ke Eucharis bakuin hallelujah 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 la 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 la
Jesus bayit karko kardo yaki jingdo mo jongni ki kon baro ki balato yakene ki kod jingdo mo jongi menam pen sle yaki baro menam pen koi pen gia yaki bappang ki bashitam baro menam palai lord yaki badon shatte shakom yaki batia pang haying haki hospital menam palai lord yaki naga jingte jingkom naga jingkarni ka kiat ka jingkuri khura jongi ingasem menangai jing jatai bam jagat mensiam yaki balakhlad menang karko yaki barake yakas ngika menang karko kardo yaki badan hapadengi exam ki ba wad yaki kam ge jam menang karko kardo yaki ba kardo ki ba yam sousi jubab yaki ni ki kon baro hagni ki kelemat pensle yaki baro dagas nam bakardor ka jame ko jesu hallelujah 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 ko himmen ko para dakabaiti yakini jing tumu daga jingrio bleng inang kindio yakadonyo kamen siam jangi shautrai hagane ki eucharist bakoin haga jingrio bleng iduai rengkat bat kamaria tizoti hagane ka sngi sai jain man ki sngi sai jain kilong ki sngi bangi pindon buram yakamaria tizoti ka kami jango bleng ai bakanang yasai naga binda ki jing tumu jangi baram Haker teng upa badukun badumen simbaku. Kajing aye jeng utrai jeng iu Jesu Christ. Bad kajing i jeng oble. Lembad kajing yasulak jeng men simbakuin kindon rengkat bad pi. Ko himmen ko para kakatino bale ka ai men siem yangi talong gi baslor tong gi bala shania ya Jesu tong talong gi ba pen bana ya Jesu da ka chingim ka changi bon sin ha ki jing talon changi ngila kalet ban kinti buram ya Jesu ha ka chingim changi ha ki inga sem changi lese ngila kam yid ya ka bo janga jingtum ngila ngop shingop ha ki pop babon jai ngila kongo ya ka jingkarni wat habang hitip ya ka bangile kalonga basiniyu ko himmen ko para ha ka ne ka klip mat snausi nadu ka donu kusalai halaga mensiam ong ya Jesu ngas ngongia ban im ha ka ne ka pop kumne ya rap ya nga Jesu ya rap ya ki jing talon janga pen kud ya nga ko Jesu na baru ki pop ki bangilale Jesu ngadon kam ya ki jing ya rap jame kalem mame ngasautu ko Jesu ngamla ban job halor gane ka pop yarap yanga duai hadu nadu ka mensiam it kawe hadin kawe ka pop hau Jesu bawin kitno yaki pop jambi lemba kane ka kinia ka kriam bakui jangu Jesu bayi peit isene yakini ki kon jame kitrang yame kitrang ban lai lui na ka pop kitrang ban im yak jingim ka bakui kitrang ban pentimai ka jong longing long sem jangki sai kud yaki vai pa evai ki badon hangni ki bam don hangni da ka bor jang ka snam bakardor jame nga plam how blay badon bor baron bad happy ko himen ko para bangalale pop shibune da ki jim baraka Daki tin, daki kam, daki jingle klet, daka jingle palad janga, daka jingle palad janga, daka jingle palad bakraw we janga, namar kata, ngakarpat yaka Maria bakoi, kabayay sa katiisuti, yaki angel bakiri koi, badyapi ko himen ko para, banduay na kabinda janga, hautray ublay jangi, ublay badan bor baraw nisane yangi, Barendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingi mbam jekut amen Say
tongin pindon buram yau trayu blay hagane ka sngi buram jonga jingwan jongi namarngi wan ban pindon buram yau trai lemba ka jing snga pat ka jimpu son ya ka tin utrai bangin dup la ban pendema ya ka jingim jongi bangin dup la ban leit pai da ka balai loi na ki jing sni bara nginai buram yau trayu blay nagabinda jongi nagabinda ki inga sem jongi nagabinda ka jingait hapo jongi intap tiruar Buram hublay siya to ngin nia duwai nagabinda bara ki jing dumu kabapila bush aganega duwan gadupan kumjuru nagabinda ki jing dumu shimet nagabinda ki bapang ki beshita nagabinda ki basha sumarha ki hospital baper nagabinda ki inga sem bala do jingermen bala jot bala pra nagabinda ki bri bala ngop ha ka jingerni babun jai nagabinda ka sukka sain janga perte duwairu nagabinda ka Holy Redeemer New Center Mauklam nagabinda bahar ka jing dumu changi kamdame yak jimpen kreban stang bante yak yim batimai iduai bagane ka jing stang kalong ka basizo iduai nagabinda bahar ka bayarap spoon men siem yak center ay bakinang yo jinga e halo changi nagabinda ka jing kaloid men siem changi bau Jesu in karku junom yaki to ai ko blei ba yisene ya ka jinga da jame hapadeng ka jing to lord jangi knamba mangi ki barake ya ka sngi kan ma buram janga kami ba kui jango blei nginla da ka jinga rap janga jinga sai lem janga ban ki joy nagi pop jangi da utrai jangi u Jesus Christ kun jame u bayim bat sen sha renka bad me ha ka jinga long ka we jango men sim ba koin u blei junom la junom Amen. Kajing puli na kitab u Isaya. Hakasnem ba usim usya ulayap. Ngalayo iyo utray ba usyong halor kaket. Kabakanjang bat kabalakantiw syajrong. Bat kasyempir jong u kalapendap smam ya katempel. Haneng jong u kilayeng kiserapim. Uway pa uway uladon nyaw tali kitab, nriw tali kitab niyang. Daki artali uday yala kakmat. Daki way pat artali utap yala kikijat. Bat daki way pat artali uher. Bat uway ula perta ya uway pat bat uong. Bakhuj ulong utray kipat.
Kaperthai barok kawe kadap da kaburom jong u. Te kinong rim jong ki kerdop kila kenyu ha kasur jong uta ubala perta. Bat ya kaying la pendap da katedam. Hang ta ngalaong sangsot ya nga namar ngalayap. Nabangalong ubri ubaja klia kirmiang shentur. Bat nga syong ha pedeng jong upat ubaja klia kirmiang shentur. Namar ki khmat jonga kilayo i usim utrai kipat. Hangta uway na kiserapim ulaher syanga ubat hagakti jong u urnga ubarhem ya ubalakap da kanap na kaduan. Ulakta da une ya kesyentur jonga bat ulaong. Hakmi une ulakta ya kirmiang syentur jong pi. Kumta ya kajing tingit jong pi laweng nok. Bat ya kipop jong pi lamap nok. Ti ngalayo sngo ya kasur utrai kabaong. Yanu ngan pa bat manu uban lej na kabenta jongi. Kumta ngalajubab. Ngadon hangni to pa ya nga. Kaktin jong utrai. Kasam kandai pulai kanam bajing wai news pa nyup kandai. Na kasam kandai pulai kanam bajing wai news pa nyup kandai. Utrai uday usim bangjuku wan mania utrai senshan hukum dakaburong si utrai gendra la di dakapo bakla Alleluia 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 kaskem ka birthday ka ba laban comes kakaken jom mitrai ba mikre na dupam juku utrai ude usim bam juku wan mania kerhoki waba surjompi henry kamjang bakam krau kaburong jong litra syajong Alleluia 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 jingrai Kilong shisha ki basket lapen gentang da kahok ya na ying jong mitra juno utrai ude usim bang juno Sebayang Lada pisyak keren ben na kabanta ka kerteng ukres
pilong gibalakerku na bau mensiam jong ble usong sa bat pi. Utrayon don rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing pulina ka gospel bakuit kat kumu Matius. Kaburamami kutra. Ujisu ula ong haki apostol jengu, usinran umlong kam karau baniawu nongikai jengu, lemne usyakri ulong kam karau baniawu kenra jengu. Kalabiang iawu sinran ba unlong kumu nongikai jengu, badiawu syakri kumu kenra jengu. Lada kila kot iawu pa jong kiying u Belzebul kat no lele kin pinbud nam yakitu kiba na kaying kasem jongu. Kumda wasyapting ikibriu namar om doniye kabala set ya kaba en om pen pau. Lani kabala buri ya kaba en om se madan. Ya kaba nga yatu yapi ha kabadum to kren ha kaba shy. Bad ya kaba pius ngo da kaba shu pasiaw to penbana na tunumying. But worship tiing ya kitu kiba peniap ya kamet Henry kibamla ban peniap ya kamen siem. Penban to kam tiing ya uta ubala ban penjot but met ban men siem hadu jok. Hatu om di shipisa ya artili kisim ing Henry wat kawe naki kanom hap hakendo klam gamono pa jombi. Wat ya kisniu kli jombi baro lanyu. Kumda worship tiing become core mapi banya bun ba kisim ing. Kumda kat uba pla nga hakamat kibriu ngaru ngan pla yawu hakamat upa jonga uba happening. Henry utapangat uba len nga hakamat kibriu ngaru ngan len yawu hakamat upa jonga uba happening. Ka gospel jeng utrai. Kajing ya roya mi putris. Ko Hemen ko para bayit hautray Jesus Christ. Kani kalonggas ngi kaba kerku tam nagabinta chongi ha kabangi pindon burom ya ubale ha kabangi pelong ya ka jingkawai jangka ketin ubale. Nadu min step ngidang duai hadu bakut nginyai beteng ben duai da kaba ngap ya ka tin ubale da kaba puson ya ka tin ubale da kaba pediang ya kaktin bala longdo longsnam da kaba pindon burom ya ujisu ba shongsa hapadeng chongi kani kalong ka binda ba kongsan ha ka jingim jongi krastan ban mani ya ubale ban pindon burom ya ubale ban yid ya ubale ban itu ya ubale ban pinitu ya ubale ha ki himmen ki para chongi kumbang yusngo na kini ki jimpule News ngo, Isaya nyong ya tulupa ulong kumangi way pa iway. Kumbangis ngo, mauru ulas ngo, haba ubalay ula kot iya uban syakri.
Uisaya nung ya tulo paulas nga uto ya ka jing dolon hapo jango. Ulaong kino na nga kotray. Namar nga long unong pop. Habaula yo iya kaburamo balay hakama jango. Habaula yo iya ka jing karaw jang ka beneng hakama jango. Uisaya ulas tang banong. Ko blay janga ngam long ye. Namar ngalong ubriyo ubaladuna harukam ngalong ubriyo ubaladabda ka jingting isuda ngam don wat ya karimyang shindur kabakoy wat lada ngalayalap ya kakubor baba keleng habaula yoi uble markamat uisaya nong yatulo paula ang kino na nga koble ngamlong ubabidor namar ngadon karimyang shindur bajakliya But ngayim hapadeng ki beriyu bajakliya. Ko himen ko para kane kaktin kabau Isaya ula ong kalong kaktin jonga barjompi. Wan lada bangayalap ngas ngawutu hadukat no ngambabidor banyalap ya kakubor babha. Henry utray ula ay bor ay mensiam banyay bateng ban Yalap ya ka kubor babha bar lemba ka katin jangu lemba ka jingdon jangu ngidang yo pediyang ya ka jingkoid yaroy utray ko himen ko para ladangi puson jilliyo ya ka jingidu ble ha ka jingim ka jangi ngilas tang ban yoi hadu katno batingit pop mga bad mapiha ka jingim jangi tenteng ikren sarong halor ka jinge jangi tenteng ikren sarong halor ki kam ki jam ka bangile ha ka balang tenteng ikren sarong namar bangilong krustan ngilong ki kun ki badon hok ki badon ka jingko et kunda ter Tentang ikren sarong yakabang imdon satya ha ka jingim jangi. Buon ki beryu ki kain sarong ya lade. Ladang ipay saudong jangi. Ngilaban yoi buon ki beryu ki kili ya lade. Baling adon kamban le duwai. Baling adon kamban le convention. Baling adon kamban ngab ya kaktino bale ngadon bale ngadon kamban kala kabamot buon ki beriu hakane ka juk kabam menda ke kali sikale bale ngadon kamban leisha ki retreat baper namar bale ki don haka jingsha pendame habang iem haka jingsha pendame dakaba perkan ngim don jing donaya ye ngim don pop ye ngis dang banong ngim don kam uble hado kata haka jingim jongi bun ki beriu ki ken sting ya ka jing tuwai haka ne ka juk bun ki beriu ki pindulad haka jingim jongi ya ka jing tarwa jong uble utarwa na ki posha ki por banyamad yau henre mangipad nginang jingai na uda ka baong ngate ngam de don kam tan ya uble haka jingim ngate ngam de don kam ban snap yau ngate ngam de don kam ban duwai namar bale ngam don jing dona ye kum u Isaya nong ya tulupa tat hadu ba uyomad ya uble markamat ulas tamban perkat kumpa perkat mangi Henry shesin ulayomadu bale markamat ulayo iya kaburam jango bale ulayo iya uble ubak syong hakaket jango ulayo iya ka buram bakrao jango balay markaman ulayo iya ki angel ki bamaneya ubale haba ulayo i ula kordit yanga namar ngalong nong pop minda ko himen ko para ladang mangaban mapi ngimju ong kordit yanga namar ngalong nong pop kadaw kalong ngimpa dia madu jisu Yakie ke baro ki bangile kilong ki kamperte yi kumbangile ya ki kamperte ngi pelong ro ya ka jingmane ubale ha ka jingim jongi bonsin ya ro ya utrai
Yaro ya utray. Hallelujah. Dena kata kadau ko himen ko para. Born ki himen ki para jongi ki ong bale nga lay duay. Bale nga lay mas. Bale nga don kam ban lay plapop. Don bon ki bru hakane ke juk ki ong. Ngate ngam don kam ban lay plapop bale. Ngam don pop eye. U Isaiah ula ong hadin ba ula yakundo ublay marka madula ong shanu ngan late ban pingo dia nga namar ngalong unompop kordit yanga namar ngalong nompop namar yalade ngalong nompop ban ngasa ngasyong ngasa rengkat bat kinompop badu ublay ula ong ko Isaiah nong ya tolopa pimde ban kusal ba siyang hangne pilaban job halor kano kapop light no uble uay borya pi ban job omdon ivero ba siyang hangne na padeng jumpi pilaban job ha kano ka jinkarni jumpi light no uble uisine yapi baduay borya pi sin katre kumno bun apneng jongi ngisautu ya ke jimper ka jongi katre kumno bun sin ngisautu ke jabin jongi katre kam kumno bun sin ke jabin jongi ke jimur jimper ka jongi ke jingkwa jongi barabor kawad ya ke ba pensga bhaya kamet kabamot omdon ivero balaban job ya kaperte da ka jingtre shitom lajong Yaro ya utray. Ladapi ong hana kade na marka jingtre shitam jongang along kuit pilom babitam hakaperte. Namar bade uble uay hangi jingaye banjob. Nagatagadaw habaw Paulus bakuit kudula perkat kadba udah terang umlaban le badula kusulai halakadonun badula stamban dujing kermen nangda ujisu lawanong ko Paulus pimte ban dujing kermen shania ha ka jinga e jonga ka jinga e jonga kalabyang yapi ko himmen ko para ka jingim men siam kabamut Kaklip mahat nistang ban sabutu ngi haban shania haka jinga ejong ubale marwe ngi haban nang sautu ngalong uburyo batli ngalong uburyo kabaktolot ngalong uburyo bapop Henry kayarap yanga banim hagane kaparte namar kajinga ejong ubale kayay kershan yanga Kajingaye jongobale kayay pensele yanga habang ipoy siya kata kajing tu kajingim jongi kan stang ban kala yaro ya utray hallelujah hallelujah Henry bun ki beriu lese don na preng jambiru pi kemen ngalayo banwan kane ka convention ngalayo duai bat pis ngo sarong ngalayo ngalong kamba ban ya ki wei pat ki beriu lada pistang ban perkat kumne pi kalalamba bij pilawan shane
kenamba ujisu la pende ujisu laban pende ya ka mensiam jambi pilawan shane namar ujisu ulaban pende ya ka donu jambi dakata ka ding jang ka jingahe haba ujisu pende ya ka donu jambi haba ujisu pende ya ka mensiam jambi dakata ka bor jang ka jingahe pinstang banong menta ngala ban imkuit kindayat ban imkuit ban jingai na ka pop ujisu hi uai borengi sautu ne kalam sautu ne kalam sautu yes or no mano ba ai bor ujisu ngite ngimlong eye habakein duna nadong shadong yangi kaya ka badangsa tangkane ka do sanbo hinri po kilo do sanbo hinri po kilo do Bad kindiat snam, bad he ka snir, namar labam shibun ka jah, bad he ka kli, namar perkat bun ki ke baro, nang da tam ya ke jimpang ka babun chai, tang kane mangilong. So to nihem, san bone, hinri pone, hinyi pone, pilaban ke ni alade. Light no ya kane omdon e Yesu. Kaya ka ban satam, kade ka jingaye jengobale ka batrekam lada manga bad mapi ngila ai por ya ubale ngila wad ya ubale sherhem kalem sange ha ka jingim ngila pelut shibun por ban tuai ngila pelut shibun por wan wad ya ka hima ubale ngila pelut shibun por ban puzon ya ka tin ubale kata kalong ka spa jongi hoduniem kaneka do baro kamde ka spa jongi kaneka long ka jinkia jong kaneka perte pidang pinkit jinkia halor ka perte pi shimna ka kendo pi bam ya ka ba nang ta pi brat yang sha kaneka kendo pi pinjinjar pinban ya ka kendo lempa kaneka jinkia medjongi sonduniem kaneka med bakia kadang pinjinjar pinban ya kaneka perte kadbanam pinjinjar ya ka perte keperte katrang bat kastang ban ang ban pidiang ya kane ka do kaba pinjin jar palat ya ka perte so tu ni nagata ka daw ki briu ki ap koloiru kabbanang pinjin jar kabbanang pinkit jingkit halor ka kendo kastang ban ang ya ka shindur bat nguit no yang i kata kalong ka kelip man ngiyong ilayap so tu ni Kado kadwai kaye ka bangi don kam ha ka jingim jongi kade ka jingaroi ha ka jingkuit jingaroi ha ka jinga e jong oble bad ka jingkwa jongi ban syakri ya oble palat ya kane omdon eye ban hapadeng kane ka por lada ngila ban treishitom ban pinkin kindiyo burom ya oble kindiyo burom ya Jesu kalong ka jimando yangi kaya ka ba mindoy yangi hadu katno manga ban mapi ngila treishitom ban kindiyo burom ya Jesu ha kane ka do jongi te bale Jesu lai kane ka do yangi tangka we ka jingdomo ban kindiyo burom ya Jesu yaki ba treishitom ban kindiyo burom ya Jesu da kane ka dome jongi da kane ka jingim jongi kilong kibayo bainong nautray nagata daw Jisuang ya kiba playa nga hakamat kibriyo ngan playa kiru hakamat jongno hakamat uble ya kiba kintai tiya nga hakamat kibriyo ngan kintai tru yaki hakamat uble kabamor balengi don't come jingim why did God give you life ban bam no ban pet ya ke baro kadbamon ban le ya ke baro ba pens ngobayangi henry ban kindiu ya Jesu katshabangi leid haba pidon hayeng jompi kindiu burom ya uble kindiu burom ya Jesu haba pidon bat ki paralok kindiu burom ya Jesu haba pidon hake jakatre kindiu burom ya Jesu
Haba pidon haka jakapule kindi buram yaw Jisu kane kade ka jingko jangobale naga benda jangi vai pai vai henre kane kalonga benda kabangim jule so tu kaya ka jingko jangi Kristan ban pelayaw Jisu hakamat ki beryu kumnongin pelayaw Jisu baro mangingim nang banyalap Don buna pedeng jombi pi Larain Beach. Don buna pedeng jombi kim benaktin. Te kumno ngin playaw Jisu. Ngin playaw Jisu daka jingim jombi. Haba ulog ulas tangban im yaw Jisu haka ba kiar na ka pop, haka ba kiar na ka jingkarni, haka ba kiar na ki kamsiniyo udang kindi buram yaw bele haka jingim jongu. Haba kalog kastang ban kiar na ka ktin basiniyo but ketin dom, but ketin si, but ketin yak kajia haki inga sem, hangda katenga kakindi burom yaw Jisu haka jingim jangka. Habaki kun, kistang ban kiar na baro ka rompong jangka porte, but kistang ban ni im yaka jingim, kun haka jingim jompi, kamda me piki kun samla, pidang kindi burom yaw Jisu. Man pai wei nangi. Ngidi ben pelayaw Jisu haka jingim jongi yaroyaw try pisait pelayaw Jisu haka jingim jombi habalong kumda yano pi pelaman gasngi yano pi kindi burom da kane ka jingim jombi piom kamet jonga ka hok jonga teriam de yes or no my body my right yes or no kadenem de kamet jonga ka hok jonga Henry kahok kadai ban kindi burom ya uple. Ladapi don kame, ladapi dang im minda kadai na marba ujisu ukwaban pindon burom ya kanam jongu lemba kane ka jingim minda puson ya lade ko himen ko para katnongot na pedeng jongi ngila salia Kadnongod na pedeng jongi ngila klet ben im kane ka jingkot ka jongo bale ha ka jingim jongi. Tina kata ka daw kam seizo yaki inga sem jongi. Kam seizo yaki jing duwai jongi. Namar wat habangi duwai ngimju kindi burom yu bale ngi kindiu yaka jingang nu jongi yaka jingkwa jongi yaka jingdon kam jongi yaka jingdon kam jonga daw. Bad ngidang kintai yaw Jisu. Dei na kata kadaw Jisu ang kitu kibal len ya nga hakamat kiberyu ngarungan len ya pi hakamatu belai. Minta bona pedeng jongi ngidon haka jingsha kintai namar kane kadaw. Ngi bona pedeng jongi ngiyong imadu belai snap yangi. Kadaw kalong ngim shimla pla yaw Jisu daka jingim jongi. Yaro yaw try. Kapre bilagi kamajambi. Duai hakamen siyam jambi. Duai hakamen siyam jambi. Ong yaw Jisu hadu minda ngam sautu bangalong nompop. Hadu minda nga im sarong. Hadu minda nga keren sarong. Hadu minda haka jingim janga ngam shimla kindi burom yame ngam shimla pla yame haki inga sem janga hapadengi himen ki para janga hakamat ki mi ki pa janga hakamat ki paralog janga hakamat ulog janga hakamat ki kurim janga namar bang along kabasarong along ubasarong Jisu bunsin ngala kentai tiame na ka jingim janga namar ka jimbe janga Jisu kerkuyanga pensuleyanga pengantang yanga bangan dupla ban pindon burom yame malla ka kelipmat da ka bakyar na ka pop enyaro ya utrai Jesus Christ
tongin iang tongin playa ke jinget ke jongi nganget hau bleu pa badan bor baro unong tau ka baning bat ka kendo bad hau Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi kau balapu na mensiem bakui kau balakana ka Maria tesati bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar panayawu la yap la tep yawu ula kiasha kibaya hakasngi kabalayu la mi padna kibaya ula kiusha bani ushong shakamonu blay upa badan borbaro nang daun wan pad ben bishari kibayim bat kibaya ngangit hau minstriyam bakuin hakabalang Catholic bakuin hakajing yasilo kirikuin hakajing map yakipop hakajing mi pat kado dakajing imbam jikut amen Spasiong Ginshim ka ng bajingway ka ng balay spa propoan. Lay spa propoan. To ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga bar jampi kallang ga bapriang hon hau blay upa badan bor baro To time pedeng tikanyani ti champi nagabanta ka jingero ko brom ka ting chung ka jing mentoy ngi baya ka balang bakhu chung barok ko we kadbang idang kin mau buram ya ka kamiu kun jame ye karpat ko trai baga jing terwa jang kane ga jingkinia kanla da ka jing pahu jang jinga e jame kan pin poi yang isha ka jing janai kum ga jing terwa bam chikut ame da u Chris utrai jangim Amen
Utrai undon rengka bapim. Ringkat bapiru. To kentiu yala ki donut. Ikan te ki shao trai. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Da shong hok bat kadei. Dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jimpe ni miyangi. Banyaro ya ki kamba jame. Ha ka jinkintiu nam ya baru ki rikui. Bat kamdam kadbangi dangkin mau. Ya ka Maria ka teisoti bala kerko. Ban pen bana ya ka jinkrao janga jingisne jame. Ha ka jingrawai ya ro janga. Nama dashisha melaleki kam krao na bakusha bakut ka prate. Ban mela priang ya ka jingisne bakar hai jame. Na ka pateng sha ka pateng. Haba mela kmi ya ka shakri jame. Ha ka jinglong rit janga. Mela ai hangi lamba janga. Ya u nang seng janga jimpenim ya u bendriyu. Ukun jame utrai jangi Jesus Christ. Lemba jangu kakin kun jangi angel kamane ya kaburam jame. But kakamen hakama jame shi junam. Ngi karpad yame. Tai bagi sur jangi kinya so bat ka jangi hakawe ka sur janga jingrwa yaro kadbangi pen banam. Ubakun, utrai blekipan, bring perthei sawa tagapurom jongbin. Hosanna, Hosanna, torva yublei shajom. Hosanna, yublei juno. Anyaro yubawan haka kerteng utrai bring perthei sawa tagapurom jombi. Hosanna, Hosanna, torva yublei shajom. Hosanna yublei juno. Kohimen ko para pindait yakakti jambi pindri balay yalade snautu yaka jingdon jango balay jingdon jango men siam bakui jingdon jango Jesu hasinda jambi wat hapo jambi IT yaka jingang no jambi baro sashasin daka jinge karpad ya Jesu kalam mame ngamdon boreye kalam ga jinga ngalom batalod Jesu minda kasngi ngawansyame bamendu pinku burom yang daka jinga namar ngalong nampo ngalong badap daka jing talot sudah ke jimpang ke jing sosi ke jing jenjar sudah duai Jesu pa yang ya umen siam bakui bangaru ngan kelalong kumame lemba ke jimpan slay jeng men siam bakui hakane ka por ka bakar kutam yai duai yai shanya ha ubalay upa uban pindap ya ka jingkular ha kane ka Eucharist bakuit minda dashisha melong bakuit ko try katamay jong ka jingkuit barong namar katangi karpadyame to pen kuit pen kandang yakini ki jing tarwajangi da kabapayaw men siem jame kum gawum je halo janki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jangutrai jangi o Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula petiang ya ka jing shashitam ula shem yawupu bada kabai ngoyame ula kediayevu badulai halage senran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabayanaiti naga benda jumpi
hakaju karukam enda lalayabam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halake senran u ong tu shimbat dina kane pi baro namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang batimai bad bam jikut ya kaben pen mi naga benda jambi naga benda ki babun naga benda ka jingma yakipo to le yakane banken mau yangam ko snam bakardor jangu Chris tapen kuit yakamen siam hadim pen kuit pen koi pen kia yakibapang gibashitam ya da yangi na upamen Kajimaya Jongka Jinge Kata sien bangi bam yuni bangi dinakani kakuri gipenda kajing yap jong mi kotra Namar kata, ngi kiba pinmenda ya kajingi abar kajimi pa jangu, ngi tarwa hame ko trai uppu janga jingim, badia kakuri janga jim penim, ngi da ai nguaidem, namar mela nyiu yangi, kiba bit, banyang hakama jamme, barban shakriya me, da kabas ngeverit ngi karpadia me, bangi kiba yo benda hakamet bagas namu kuris, nginlong, kiba la penyatele kawe, da umen siyam bakui, takan mau ko trai, ya kabalang jam, kabala priyang hasatala kaparte but the penjana ya ka ka jingi rengad but Francis utpa bakku jangi wilbert marwenu bishop jangi but baru kilingdo but kiriniam takan mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotia da ka ba karmen ya ka jimmi pa but ya baru ki bala klat no ha ka jingi sune jamme top diang ya ki shaga jingsha ka kama jamme toyi sene yangi baro ngi karpadia me barenka bat kamaria teisoti bakui kakami jango bale o janso bakku de korem janga ki apostol bakui o Francis disease bakui but baru ki rikui ki bala pensna baya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bindalem ha jingim bam jikut but bangini ro but pindan buram me da ukon jamme o Jesu Christ Dawu lembadu badhawu Kallang hame uble uppa badan bor Hake jingalang kawe jungumen sim bakut Barok kaburam bad ka jingyaro Junom la junom Himen ko paratong induway nagabinda baru ki jing tumujangi ngakarpadi api benduway shirhem kabangis tang biang ya ka jing tre ya ka retreat center bad ka jakaya lab retreat bad ka kamarati ya ki shinrang banginyo ya ka jing yarap na kerleng bad nilaban pindep kloy ya ka ne ka kam kade ki jing duway jumbi baru ka kershan yangi bangin dupla ban shakriya upay jang ka ne ka diocese barok away lemba ka jingay min siyam bad ka tinu balay Duwairu na kabinda paru ke jing tumu jombi shimet haba pila wan minda kasngi pila bu ya ke jing tumu don't give a one duwai no vena kendai sin ke convention ai ba paru ke jing tumu kaba pila bu hangne ha ke ne ga duwan ga dupat kalong ka ba seiso lemba ke jing yarap chungu jisu lemba ga snam chungu ngi duwai lang koppa chungim ba ha beni kalong ga ba kui ka teng jame kan wan ka imajo kan long ka mon jame hakin daw ka ba habani to ayan ni minda ka jimbam chungi ka ba hala kasi ba to map ni karen kang chungi kumba miru ni map ye ka beles ni yangi ba dwa ti alam yangi sha ka jimpan shoy
Henry tapalait yang ina kabasiniu. Tapalait yang ing ikarpat kotrai na gijing siniu baro. Ha gijing spon jame tai jing suk jing sain ha gisni jangi. Kramba daga jing arab ka jing isne jame. Ngilai barabon akapop bangin yo jing edana gijing jinjar baro. Kadbangi dangap kemelendi yaga jinggar men bakui bat ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Naman kajong me kalong kahima, kajong me kaboba kaburong, sunom na sunom. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jame, kajing sug ngay happy, kajing sug janga nga ay happy. Wat pe diki pop jangi, Henry ya kajing ay jang kabalang jame, bad ha kajing spoon jame, tay ha kaya kajing sug, bad kajing ya tali kaway kat kum gamon jame. Mami uba im, bad uba sensya, junom la junom. Amen. Kajing sugotrai kandon barabo rengka bat pim dap ta kajing hidu Chris dap ta kajing suk tongin pai shaki himen ke para pu samrki bat ong kajing suk pati. Hakumi ukun lambro jango bale. Hakumi ubakit no yaka pop janga parte. Kumjuru jangi. Hakumi ubakot ubaweringi. Shakane ka jingkawai jangukun lambrot. Ganishim ka namba jingwai ka nambar ars pa iwi. Ars pa iwi. Shajin kawa uko
Putrai ngamlo ubabidor bamen wanro haying jonga wan putrai shajing kawa ukot yapi
par arspa arpui. Arspa arpui. Men sim trong u Christ to bên cột parianga met u Christ to bên em yanga. Chris Baba tu shashko yanga hapo kiching mong jong bitray ay ganri awat siya gan klano namin dunong syun ubaman kulong toda yaga at miryap tukon yaga bagawan syami lengkiri ko jongmi banyaro tang yami juno ngadan mo wan hakma jomi dajing tra bashit ham jong kamen si jong ngayay dwa derba yami bamen shon jingsen adonut beda jonga kajingen jingerman jingi to shon jingkuslan bashisha yakapok bat kamon skemban le pano kat bangayay puson jing mong kordon jomi blaya tu lupa nabi kila samkiti ban kita kijonga ilanya shinjonga baro in pai sa kaslashi spaiwe kajindwai nagbanta gilindo jungi ko Jisu to pette ke Jisu ngau I la lapensle jungi kin bitingit bagi kita man kasi kamet baklem to pria jungi wat ai bakemeng shinto jungi kin bit tekla bagi sau kerang nakasnam bakodor tam jungi teriko idonu jungi banam bit perthei namar kidani kidak pakinja bneng jong jinglong do papanai jungi tegur kui gicing trei jungi bakin si so kerhai bat ai bakito ki bagi syakri hagani ke perthei kilongi ki kecing kemen bagi cing tengan habening amen. Tongin niya duwai. Enda la pelong yengi kinongyo binda haga jing sius pa bam jukut ngi karpad kotrai
Bamangi ki bakin mau buram ya ka kemi jong ukon jame. Ngin snow krau ha ka jimpura ka jinga e jame. Pangin mat ya ka jingiai roy jang ka kam jim penim. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng ka betpim. Reng ka batpiru. Blay badon bor baron karkuyep. Upa baru kun baru men sim bakuit. Amen. Ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jompim. Is ngomu ya uble. Ko himen ko para ka babilay bamja bam kloy nandawan pai kloy namar donru ya ka jing saki kerpang na ilog jongi brother Francis kabalong ka basmotanat te ngin sa ngap shua ya I bain keren hakak tin lajong Malayalam te ngi hapen pinkarla tang manga laban pinkarla tangan pinkarla ya ka saki jongi kalong ka basho min siem te wat num pinbun kam bam kloy wan pai kloy Genship ka number jingwai ka number arspa sa pulai. Arspa sa pulai. Mentakaski kukmi baba priya. Mentakaski jing Kabro magpabro kun mamsi makun. Kedenu bukitam Jisu. Kemaria ke kami jangan jing sengolem. Hagteng pabro kun mamsi makun. Amen. Enero Jesus Christ. Idan karsan menitik. Nang ta sibit en sadon ka jinglum teng kerpat ya pi iwei bawan ta kesengi. Ba piniano kam keluit mensim man Kristan ya ini Iba Francis bawan yalap mata kesengi ki ministry jong I ke bailek baiwan ngi hapkit mangi te subha beneno kam sebun sibit podon jinglum nang ta kadon ru ketukan sya hang te ha ka hall SFS hall bala pen kre na ka bantai jong pi
Ikat giwari perkhaj ban yarung no isapok. Ai Giêsu bas gaurit bajem nu. Ai Giêsu bas gaurit bajem nu. Bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. A Giêsu bas ngầu ít bas ngầu chang. A Giêsu bas ngầu ít bas ngầu chang. Bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. A Giêsu nong sharai ubabam. A Giêsu nong sharai ubabam. Bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. A Giêsu nong bên mu trong ngà. A Giêsu nong bên mu trong ngà. Bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong ngà. A Giêsu ba cross ba chinh Israel. A Giêsu ba cross ba chinh Israel. Bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. A Giêsu ba ra lo ubabam. A Giêsu ba ra lo ubabam. Bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà bên lòng dài ngà cùng ca đô nu trong mi. Cam trong mi keep a crowd would try but when the bad you know. Cam trong mi keep a crowd would try but when the bad you know. Kamarian kapendra ikam bajong mi. Nai bat klur bat kasih kam pelajong mi.
roya metra Jesu, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jami utrai bersuara bab haleluya 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 Hallelujah. 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 In my name of Jesus. In my name of Jesus. In my name of Jesus. In age of Jesus. In age of Jesus. In sangoya of Jesus. In sangoya of Jesus. In sangoya of Jesus. Hallelujah. 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 Ya royal try. Ya royal try. Ya royal try. Nyai ti Lord hame Jisu. Nyai ti Lord hame Jisu.
Simti purayangi Jisu. Simti purayangi Jisu. Kamen sim jungi kalong jong me Jisu. Kamet jungi kalong jong me Jisu. Melang utrai jonga. Melang nong penim jonga. Tang yame kamen sim jonga katrang. Haleluya. 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 Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Sengababan syong. Kohimen ko para hagane gano pai sungi. Omde jingkeren tambangin sengap ia ka jingkeren bad ka jingyang saki jongi Mrs. Shandy ilog jongi Brother Francis bad kilong shikurip bad don bun ke baro ba ilayom mat nau Jisu ban itu hangi hagane ka por te ngin sngap shua bad ngi duai kat banang sngap ya I hagane ka por ngangis kem ya ka ba ikren kalong ka ba mindoi nagabinda jongi ngarungam tip kai ka jingim jongi ngarungan yosngo siningkong piru pinyosngo siningkong nakasindur jongi Miss Shandy, we welcome you in our midst and you can look at her, she has already some difficulties in walking. Haganega por ngakua ban pidiang burom yai Shandy hapadeng jongi nga kot kerpa de baleri ban wan shane shakamat ban pinkup yai daganega shol kum gadak kasin jong gajim pidiang burom yai hapadeng jongi intapti nagabinta jongi Peishato yes. Hallelujah. 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 സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 119 അധ്യായം 71 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ് kitab sam shispa katkindai henyu buwe ka om uble ubaklain bor ulele ki kam karaw ha ka jingim jonga bad ulong ubakaraw ഹല്ലേലൂയ 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 എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എനിക്കൊരു വലിയ കാര്യം ചെയ്തു തന്നു ha ka jingim jongaru uble ulele ki kam karaw മാനുഷികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ദയനീയമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു haba peit ha ka jinglong briu jongi kane kalong ka jingjia basausita പക്ഷേ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ യേശുവിനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു henry kane ka jingjia basausi kala yarap yanga banyajan badu Jisu banitu kam shai yaw Jisu kam jan yaw Jisu ha ka jingim ka jonga ഞാൻ +2 പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പനിയും ഡയറിയയും പിടിപെട്ടു kade hagapor bangadam puli class 12 ngalayo ya ka jimpang shit bad ka jimpang po bad ka jimpin hiar po അതിനെ തുടർന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ബെഡിലായി nadu kata ka por ngam shimlala satya banyang bad ngalatia pang ha ka jingtia വിവിധ രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ട്രൈ ചെയ്തു bad ka bahinga sem jonga kila persyang na buon gi jaka ban ai dawai yanga പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഫലം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല endre kalam seiso kindia turu ഏറ്റവും അവസാനം ഞങ്ങൾ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഉറച്ചു നിന്നു kadu kadwai ngila persyang ya ka dawai kalau പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകളും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു kadba ngila persyang bandi dawai kalau kajimpang jonga kanang jur pinban എങ്കിലും ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു wakataru ngilayay beteng hakata kajingdi dawai kalau അങ്ങനെ 3 മാസം കഴിഞ്ഞു hadilay banay ആ സമയത്ത് എൻ്റെ സഹോദരൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോയി
Hagataka porhi uparajonga ulaleisha kawek retreat center banduai nagabindajonga. ആ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. Hadin kataka retreat ngalastang ban snow kala don ka jinkala hakamet ka pat kindiat kinsoy. എനിക്ക് പയ്യെ എണീറ്റ് ഇരിക്കാറായി. Ban ngalastang ban shong marwe hadu kataka por ngamshimla ban shong henry hadin kataka retreat ngalala ban shong marwe. പയ്യെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Ban ngalastang ban yaidru kindiat. എങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം എനിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയില്ല. Wakataru ngamshimlayo yaka jinkoy jingia bapura. എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ധ്യാനം കൂടുവാനുള്ള അവസരം ഈശോ ഒരുക്കി തന്നു. Hadin kane kumbashi snemeye utrai ula pinkre yanga banshimenda hakawe ka retreat. ആ ധ്യാനത്തിൽ എനിക്കൊരു നല്ല കുമ്പസാരം നടത്തുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി. Hakataka retreat ujisu lai lad yanga ban plabhaya ki pop jonga. ആ കുമ്പസാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്നു. Hadin kane ka jimpla pop hakapor mas ngalayo pidiyang ya ujisu banangda ngalawan shong jai jai hakajaka shong jonga. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു പ്രകാശം പതിച്ചു. ആ പ്രകാശം എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചു. Kadbanga shong duai hadin ba pidiyang communion bakuin ngalasno kumba taba ya ka jingshai hakashilang madjonga ban ngalakendi. ആ സമയത്ത് ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഞാൻ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Hakataka juga porgi ngalastang bandam daga jingkemen kabangam pat yamad mennoru nadu ka por ngapang ngasitong kumne. തുടർന്നുള്ള ആരാധനയിൽ ഈശോ എനിക്ക് ദർശനങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു. Hadin kane haki jingmane ya ujisu ulastang ban pinkupurom yang ada kasap kapong ban ngalastang ban yu I pau haka jingpen slay junga mensiam bakui. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. Badha katakasngi kalakod. ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റു. Akasngi kababod ngala kitia. ഈ സമയത്താണ് ഈശോയുടെ വലിയ സ്നേഹം ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. Hakataka juga porhi ngalastang ban yomad ya ka jingid bakrau junga jisu haka jingim ka jonga. കാരണം അതുവരെ രാവിലെ എണീറ്റ് നടക്കുവാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. Namarba hadu kataka por banyang ngamla satya. Henry hakataka step kalajia yaka. പക്ഷെ അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിൽ നടക്കുവാനുള്ള കൃപ ഈശോ എനിക്ക് നൽകി. Henry hadin kataka sngi banga pidiyang communion bakoy bad ngalat kitia min step ngalala banyait suk klam kano ka jingtod. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 49-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ശക്തനായവൻ എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു, അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്ധമാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഈശോ നൽകി. Nadu kane ka por ngalastang banyo ya ka jingang nur bat ka jingtrang ka bapalan bandon lambadu Jesu. ഇനി ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, മരിക്കുവാണെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഈശോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. Nadu kata ka por ngalayo kata ka jingtrang nadu minda ladangayim ne yap ngakwa ban im nagabinda ukris. അങ്ങനെ പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Nadu kata ka por ya ka jing perkat jonga kalong kumno ngalaban shakri bhaya Jesu. അങ്ങനെ ഡിവൈനില് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഈശോ എനിക്ക് നൽകി. Habang ala duay Jesu lai lahadianga ban tre haka retreat center divine retreat center Muringur Kerala Nagabinda Kikun Samla. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് അക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഈശോ നൽകി. ഒപ്പം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ശുശ്രൂഷകൾ, പ്രൈസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷകൾ ആരംഭിക്കുവാനും ഈശോ എനിക്ക് അവസരം നൽകി. Bad nadu kataka por ngala stang yaka ministry hakikun samla ngala yo ladru bantre bad kikun samla bamde kristan bad kumjuru Jesu lai lad yanga banang
3 shirhen nagabinda jongu da kabayalam yaka jingduai but ke jingyalap. അങ്ങനെ എൻ്റെ കുറേ കാലം ഞാൻ ആ ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. Hadbang adang yangat kum kini ke ministry uji sula kerku yang ngaru ba ngala yo ulog ubabiang ba ngala yato. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അറിഞ്ഞു ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ് എന്ന്. Hadin kanekas jingkendiu kurim suki pasuki ngalatip bangadon jimpang cancer. ഇതറിഞ്ഞ വഴി ഞാൻ വളരെയധികം തളർന്നു പോയി. Nadu kata habang ngalatip bangalong bapang cancer ngasusi ngasau telot sisa haka perkat keperdahin jonga. വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു, ഇനി ഏതായാലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ട, കുടുംബവുമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന്. Habang ngala yato shongkurim ngala rai kumne minda ngan sangeno ban shakriya ubale bat ka ministry ban ngan peit bhaya ki ingasem ban ngan perlong ki ingasem baba. പക്ഷേ ഈശോയുടെ സ്നേഹം ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ അനേകരുടെ മുന്നിൽ ഈശോയുടെ നാമം പ്രഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. Henry ujisu uladon ka jingtumu dakaway pat ban ya kaba jonga badu jisu kwa bangan yai beteng ya ka ministry ban yalap ya ka kubor baba ban ban shakri ya u. ക്യാൻസർ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഇത് വീണ്ടും യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നീ അനുഭവിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ അവിടുത്തെ പ്രതി തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ജ്വലിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആണ് എന്ന്. Habang alap yopang cancer ulog jonga ula pinkan mau ianga pimde ban du jingermen Henry kane kalong ke jingaila jongu jisu yapi banang kam jan shushu but ban kam shakri shirhem katkum ga sain dur jongu. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡിവൈനിലെ ഫാദറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്യാൻസർ രോഗമാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. Bad ngalalay shaka retreat center divine muringur Kerala bad ngala kerpat ya kita ki father bad ki ba shakri hangdo ngaba duai nagabinda jonga ngadon jimpang cancer. അപ്പോൾ ഫാദർ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. Bad father ula duai nagabinda jonga. അപ്പോൾ ഫാദർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, മോളെ നീ ഭയപ്പെടരുത്. Bad father ula duai nangda father ula ong kokon watnum shakti. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഒഴുകി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ അനുഭവം ഈശോ എനിക്ക് നൽകി. Hakataka por haba father ula ong washapting kokon ngas no sting hadu kata bahakataka hadu kataka por ngas no kiam insiam ngas no bakadon ke jingkit bakya halo janga Henry nadu ka por father ula ong yakene kendin ngas no ba bor kita ki jingkit jingkia kilamino naga jingim janga. അങ്ങനെ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. But hagaju ka por ngala dongi bon ki ministry but ngala yai bateng. വീണ്ടും എനിക്ക് റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർമാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. But kumjuru iya ka jingsha sumar haki hospital doctor rulong hap yai bateng ya ka radiation ya ka jingsha tang ya ka met namar ke binda janga met ka badon cancer. ആ സമയത്ത് ഒരു സഹോദരൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം തുറക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 38-ാം അധ്യായമാണ് കിട്ടിയത്. Agataka por haba uwe ushakri jongo balai uba tre hakar tree center ula duaya nga bad ulayo yaka kubur na ubale naga kitab sirak laipopra. ആ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നീ വൈദ്യനെ ബഹുമാനിക്കുക. Bad hagataka binda jonga laipopra kaong kumne pipurom yaki father. അനുതപിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശം തരികയാണ്. Bad pinsayo yaka latkalindi bankala kabamo. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് കൂടുതൽ തീക്ഷ്ണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വീണ്ടും സ്കാനിങ്ങിനായിട്ട് പോയി. Bad hagataka por ngidang duai klam sange ngela duai shirhem bad ngela late peit biang yaka scanning yaka pet scan kabang yong. ആ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ അണുക്കളില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. Habang late biang hadin gane ke jingduai baro ba kata ka pet scan ngalalap ba haka med jonga om
London kiniang jong ka cancer aye. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ യുവജന ശുശ്രൂഷയിലാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. Hadin kane bad hakata ka poro bonsin ngia shimenda haka ministry nagabenda ki kon samla. ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒക്കെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം ഞങ്ങളെ അയച്ചു. Bad ujisula payangi banle ka ministry nagabenda ki kon samla sha Kerala sha Karnataka sha Tamil Nadu kine kilongi jilla Bajjan. അങ്ങനെ യുവജനങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി. Hakata ko por kat bangi dang yai ya ki ministry ba per sha kileng ki jilla kat bangi dang wan pai na ka we ka ministry na ka binda ki samla ha kelindi ngile ya kendu ya ka accident lamin sao. ഈ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഞാൻ വഴിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അസ്ഥികൾ എൻ്റെ ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, എൻ്റെ ബ്ലഡ് എൻ്റെ ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. Hadin kane ka jingya kendo accident kat bang adang shong ha ka surag abang apet ngalayo I ya ki shing na ki kejat jonga kila kidia lingkot lingkai bat kala breath ha ka ta ka surag ha kama jonga. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ യാതൊരു ഭയവും തോന്നിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്ന് ആ ഫാദർ പറഞ്ഞ വചനം ഓർമ്മ വന്നു, മോളെ നീ ഭയപ്പെടരുത്. Hakata ka por habang ayo I ya ki shing la jong bala kidia lingkod lingkai hakama jonga ngam shimla don jingti na marba ngalakin mau ya kaktin kabautaw father laong kokon wadnum shepting. ഞാൻ ഈ സമയത്തെല്ലാം ഉച്ചത്തിലെ ഈശോയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. Kadbang kadang shong haka surok nakama minsaw juri kikijat jonga ngadang ya ro ya Jesu klemting kindia turu. ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് കുറച്ച് മനുഷ്യർ വന്നു. അവർ ഞങ്ങളെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. Hakataga por kiwan katoka nungu tibri ban yarap iyangnya pada ya ulog bada kilara yanga shakaweka hospital kabajjan hangdo. പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തു തരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. Bad kita kibri kim shimla satya ban yarap yanga. തുടർന്ന് ഞങ്ങളെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. Bad nanda nakataka hospital kila para yanga shakawei patka hospital jonga district. പക്ഷേ അവിടെയും ഒന്നും ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. Andre kita ki doctor nakataki hospital kim shimla ban yarap satya namar kadon ka ki jat bala ki diam bad kilalong ki shingru kilong lingkod lingkai. ഞാൻ ഈ യാത്ര ഏറെക്കുറെ 3-3.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താണ് എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത്. But hadin lai kanda shitang eye ken ngala poi shakawei patka hospital kibala koloi ban yarap yanga. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ വലിയ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. Hakata ka por kadbang adang yai jingle shaka hospital ngastang banyamadi ke jingi jungubale hakadon urjanga. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലായിരുന്നു. Hakata ka por ngam shimla prakate yesha pang. എൻ്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചുള്ള ആകുലതയില്ലായിരുന്നു. Ngam shimla kuslai kindia tro shapanga jingim jonga. വലിയ സമാധാനവും സന്തോഷവും. ഞാൻ ആദ്യം കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞ് കുർബാന സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ആ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു. Hendring adang yomad ya ke jingsuk bajajai hapoka mensiam jonga kumbang kalayomad hakapor bangalayo pidiang communion bakoi. അങ്ങനെ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഇതാണ്. ഞാനൊരു പ്രകാശ വലയത്തിനായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ആ സമയത്ത് ഈശോ എനിക്ക് തരുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ ngadang yomad ya ke jingit ka pala dia Jesu bad ngasno bangadon hakawi ka bor jong ka jingshai bad ngadang shang hakata ka jingshai ba palang. അങ്ങനെ ഈ 3.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ട്, എൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം കിടന്ന് വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം എൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന്
കുപ്പിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കി കളയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കാലിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഒഴുകി പോകുന്നത് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Hakiniki lai ganda shiteng kadbang idang lay jinglay shaka taka hospital ngadang yomad bakas nam jonga kadang tuid kumba tuid nakabilor സങ്കീർത്തനം 23 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതുപോലെ മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ വീണ താഴ്വരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നതെങ്കിലും കർത്താവ് കൂടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട. Kumba ong hakasam arpulai warladang yard hakitem jong Teng jongka jingiap ngi bat ka serngio jongka jingiap lada utrai udon ha ka jingim jongi nginom ting. എൻ്റെ ഈ ആക്സിഡന്റിന്റെ സമയത്ത് ഈശോയുടെ സ്നേഹം, ഈശോയോടുള്ള തീക്ഷ്ണതയാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അല്ല ഈ സഹനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹനത്തിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ ഈശോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. But kadbanga yomadia kaneka jingjia but kamda mekaneka accident kala yara pinban yanga ban yakmenlang badu jisu but ban shania hawo hamallakapol. ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നാലും ആ കൊച്ചിന് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന്. But ibriyu haka pratekila ang balemo kalajia kumne hakaneka kun. എല്ലാവരും സഹതപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ സഹനത്തിൽ ഈശോയെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ആ വലിയൊരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ ആ സമയത്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Kabat kumjuru haka jingshitam jonga ngilaban yomad yaka jingidu Chris kabalong kabakrpang. എനിക്കിത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈശോയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. But ngamshim lakli shisin ru yaw jisu bale kajia kumne yanga. എനിക്കിത് തന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പരാതി പറഞ്ഞില്ല. But ngamshim lakinyum parsha yaw jisu bamela penchitam പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം ദൈവം മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഈശോ നമ്മളോട് മുന്നേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എന്റെ മുഖം വഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന്. കാരണം നമ്മൾ നന്ദി സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് സഹനത്തിൽ നന്ദി സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല. Namarba haba ngi duai yaro bad ngi ajan bad jisu bad ngi yai rengat bad jisu ki jingshitam ki ba wan ha ka jingim jongi kimlong eye habayanu jor bad ka jingir ka jongu. അതൊരു പൂ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കും. Ngilaban ra ya ki jingshitam babun jongi kumba ngi ra ya ka sindiyu. നാം അതിനെ പ്രതി നന്ദി സ്തുതിയും പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരാകുക. Tena markata ngideban sangeban kinyum ngideban sangeban killi jinkilli how jisu hendre ngideballam bakmen hakamen siam ban snongo linder yaw jisu negabindaki jingshitam kabau jisu sha yangiban im. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പർവ്വതം പോലെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും. ലഡാങ്ങി ക്രൻഷപ്പാങ്കി ജിംപാങ് ജിംഷിത്തം ജോങ്ങി നിലാബൻഡോൺ കി ലൂം ജോങ്കി ജിംപാങ് ഹകമാജോ. എന്നാൽ നമ്മൾ നന്ദി സ്തുതിയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായി ചെറുതായി അതിന്റെ മുകളിൽ ചവിട്ടി നമുക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കും. ഹെൻറെ ലഡാങ്ങി സ്റ്റാങ് ബൻ യറോന കബിന്ദാക്കി ജിംപാങ് ജിംഷിത്തം ലഡാങ്ങി സ്റ്റാങ് ബൻ ഐ കുബ്ലെ യൗ ജിസു ngi stang banyoyi kitaki lum kinja banila banyai halor kitaki lum. അത് ഈ ആക്സിഡന്റിലൂടെ ഈശോ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. baru jisu lagi kai yanga yakane lempakane ka jingmen saujur. കാരണം ഇതിന് ശേഷം ഈ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധി ngalop poishaka jingmen saujur. എൻ്റെ ഒരു സർജറിയുടെ സമയത്ത് എൻ്റെ ഡോക്ടർമാർ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. Hagapor banga pang ayusno iki doctor kila kusnai jor ba kane kam kayim ne kaya. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈശോയോട് നന്ദി സ്തുതിയും പറഞ്ഞു. Hagapor ngalas nongo yau jisu. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈശോയുടെ അമ്മയും കൂടി കൂട്ടിന് വിളിച്ചു.
Hakataka porhi ngala kot karpad ya kakmi banengro bani wanya rap yenga hakanega jingshitam jonga. ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവിട്ടു പോയി, അതുകൊണ്ട് അമ്മ നേഴ്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരിക, അമ്മയുടെ പുത്രനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം, ഡോക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഈ സർജറി എനിക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ബങ്ങല ദുആ ഇശാക മരിയ തേസോട്ടി കുംനെ kokmi baneng minda ka jimpang jonga kalang kanang jur ki doctor kimla banle eye te namar kata wan shanga kum kanes bayarap yanga badlempa ka jingdon jompa ka maria teisoti ngala ban yarap ngala ban yobor ba pillong kanes babatam balaban yarap yanga. അങ്ങനെ ആ സർജറിയും വിജയകരമായിട്ട് ഈശോ നടത്തി തന്നു. Barhaka taka por janga jingsha point ba ki doctor kila ban suk kila la ban shapuit suk ya ka klam kano ka jingma klam kano ka jimba kala but kila la ban lebha ya ka taka jingsha point namar ka maria teisati Bapra kalong ka jimpin kala ya ka kosiu jonga ya ki shing jonga kosiu namar kala pangjur. ഞാൻ ഈ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കിടപ്പായിരുന്നെങ്കിലും ഈശോ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുടക്കം വരുത്തിയില്ല. What habang apang jur kumne bat ngalamin saw jur ujisu shimla kangla dianga banyai batang ya ka ministry jonga. ആക്സിഡന്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കാലയില് 2 വടി കുത്തി നോർത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തു. What hadin kane ka accident ro ngalalay da artiliki dingdu ban ngalalay siya ka North India baroka we siya ka Madhya Pradesh Chhattisgarh UP kive ki jaka da ka bapang kumneru da artiliki dingdu ngalalay kileng ban yalap ya ka kubor babha. നമ്മൾ നമ്മുടെ രോഗപീഠയിലെ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മളെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Lada ni aiti yalade ha ujisu hapadeng ki jimpang ke jingshitam ujisu un shimdi yangi ban pintrekam nagabinda ka burom jomu. നമ്മളെ എല്ലാം ഈശോ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്ദി പറയുന്നവനും ഈശോയെ ആരാധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. Ujisu kot yangi ulajid yangi banlong ki basngongu yawu banlong ki bamane yawu. നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെ ഈശോയുടെ സഹനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനുള്ള പാപികൾക്കും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയും രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള വിളിയാണ് നമ്മുടേത്. Ujisu kot yangi habang ishitam habang ipang dakaba aiti ya ke jimpang jingshitam jongish aka jingshitam jongujisu nangda sa duaya sai nagapinda bon kibriyu kibal shashitam saudong jongi. എൻ്റെ 8ാമത്തെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പയ്യെ വടിയുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി എൻ്റെ 2 കാലും കുത്തി നടക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. Hadin kane ka jingsha puit bapra ngalas tang banyai suki jai daka jingyarap jong artiliki dingdu. അങ്ങനെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഏറെക്കുറെ ഒരു 3 മാസമായ സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സെന്റ് അൽഫോൺസാമ ചർച്ചിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തു. Hadin lai banai jong kane ka jingsha sumar jonga jingsha puit ngala rai banle shong duai ha ka shrine sha ka yimane jonga Alfonsa bakoi sha Kerala. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ മടി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞു, ഫ്രാൻസിസെ 7 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സർജറി ചെയ്തിട്ട് എനിക്കധികം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഫ്രാൻസിസിനോട് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിസ് തന്നെ പോകുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കയറി കടന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. But Francis ulog jonga ulaong to pidang shong tai pidang tia ngan seleit manga banduai shakiyimane
jongka Alfonsa bakui. ഞാൻ വാതിൽ കുറ്റിയിട്ട് ഫ്രാൻസിസിനെ പുറത്താക്കി ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ കട്ടിലേൽ കയറി കിടന്നു. Ngalakang ya ka jingkang bad ngalatia ha ka jingtia badu Francis ularai ban leishaka imene jongka Alfonsa bakui shabharananyanam. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്വരം കേൾക്കുവാണ്, ഇന്ന് നീ വന്നില്ലേ, നിനക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ഞാൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന്. Kakata ka juka por katbanga pinkreben tia ha ka jingtia ngalayusngo ya ka surba sawa kumne lada pimwan mindakasni ya ka jinga e bat ka jingkerku kabangamut banayapi ngan ay yanopad. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ജനൽ തുറന്ന് ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞു, പോകല്ലേ, ഞാനും വരുന്നു. Bad ha ka juka ta ka por nga yasno ya ka ne ka snor ngalapli ya ka jingkang bad nga ong ya Francis up ngaru ngan sawan renggat batpi. അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി വീട് പൂട്ടി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി. Bad ngalakre ngalakrum shisundon bad ngalakang ya ki ying bad ngalaleit no shaki yimene jonga Alfonsa bakoit kane kadu. പള്ളിയിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ പോകുന്ന വഴി ഞാൻ ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അൽഫോൻസാമി എനിക്ക് എന്തോ അനുഗ്രഹം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് അൽഫോൻസാമി എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം എനിക്കൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് കഷ്ടിച്ചൊരു കിലോമീറ്റർ എത്തി. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എതിരെ വന്ന കാറ് ഞങ്ങളുടെ കാറിനകത്ത് വന്നിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇടിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിയാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ഞാനിവിടെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഞാനും ഫ്രാൻസിസും ഡോക്ടറും നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഷാന്റി എവിടെയെങ്കിലും വീണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. Doctor lakili iya ka Shanti pila killon shanoro. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കാര്യം പറഞ്ഞു. Kala ong ngam shimla killon shanoro Henry kala itu how doctor bakala jia biang iya ka accident kumne. ആള് വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതെല്ലാം ഡാമേജ് ആയി എന്ന്. ഡോക്ടർ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. ഇനി വീണ്ടും ഒരു സർജറി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരു സർജറിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന്. ngam shimlakre ban shapuit biang ngam kuashu ban shapuit. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രാൻസിസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതെനിക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. ആ ഒരു സ്വരം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. But balik kalawang kumne na marba kalayosno katakasur mintakasngi pideban leisha ka Alfonsa bakuy but hakalindi kalajia kumne takalawang kane kade ke jingkurku kabangalayo pidiyang ay bakan sa kumne hakajingim jonga kumga jingkurku bangam treshu banshapuy. ഈ
ഈ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വഴി തുറന്നു തരികയായിരുന്നു. Hadin kaneka jing accident ublaipat ulapli dakawai pat kalindi hakamajongi. ഈ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ ആസാമിലേക്കും അരുണാചലിലേക്കും കടന്നു വരുന്നത്. Hadin kaneka accident ken ujisu ulai lad pli lad yangi banmansha Arunachal Pradesh bad Assam ban yalam yakakubor baba. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ജീവിതത്തിൽ മാനുഷികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പുറത്തെ ദൈവം നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴി തുറന്നു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. Katkum ka jing snow but ka jing perkajung ki beriu kawai hadin kawai pat ka jing jia basausi Henry katkum ka jing long jong obole udang puli kawai kalindi kawai pat ha ka jing im jonga. സഹനങ്ങളിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം യേശുവിൻ്റെ നാമം പറയുവാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈശോ ഈ സമയമെല്ലാം തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഈശോ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. Hadin kane bon snem ujisu lai lad yangi ban shakriya ki pai jongo hambun ki jaka Assam bad Arunachal Pradesh. 2016 ആയപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് കാലിന് സർജറി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. House nem 6000 kadhendriyu nga haban shapuit biang hakijat jonga namar kala sniu palad. ആ സർജറിക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ ഞാൻ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത്. Hadin kata ka jingsha poit ka jingsha sumar ke ngalala banyad kumba yo I mapi kumne hakama jombi. എനിക്ക് 2003 എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. Kade house ne 6000 lai ngalaya kendo yak accident bashirke hakake jajjonga. പിന്നെ 2016 വരെ ഞാൻ 2 വടിയും ഒറ്റ കാലയിലുമാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചത്. Hadu 6000 kakendriyu nadu 6000 lai hadu 6000 kakendriyu ngalayai daka jingyarap jong artilli ki dingdu habar kawai jongari India banyalap yakakubar babha. അതിനെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ മണിപ്പൂർ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തുടങ്ങുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വിളി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. അതിന് ഞങ്ങൾ വരുവാനായിട്ട് റെഡിയായി. Usnem balade 6000 katinriu hadin kane ngalayo kawai ka jingkot banleit yalap yakakubor babha sham Manipur bad ngiladon ka jingtrang bad ngilala ban poi sham Manipur. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുവാൻ തീരുമാനിച്ച് ഇരുന്നതിൻ്റെ തലയാഴ്ച ഞാൻ വീണു. Kabangila penkre banleit sham Manipur shisngi shua tayo shua ngala urbia എൻ്റെ കൈയൊടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആ യാത്ര മുടങ്ങി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും മണിപ്പൂരേക്ക് എത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകി. അവിടെ ഈശോ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വഴി തുറന്നു തന്നു. ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ സെന്റർ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് കുറെ യുവജനങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കണം, എങ്ങനെ ഗാന ശുശ്രൂഷ നടത്തണം, ഓർഗൻ മ്യൂസിക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരെ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ അവരവിടെ വലിയ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി. മണിപ്പൂർ ngilala banyalam buon mo kikon samla sa Kerala ban hikaya ki kumno banyalam kumno banduaya side kumno ban perlong ya ka jingduai ya robert ka jingruai ban ngilagi kaya ka music yaki. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ തന്നെ ഈശോ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു.
നമ്മൾ സഹനത്തിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം അവിടത്തേക്ക് നന്ദി സ്തുതിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Kadbangidang syashitam, kadbangipang, ladangidon gamen siyam ban ay kuble yaw ble, ban yaro yawu, ban sngaungu yawu, unsanang kindiyu burom yangi, unsanang kerku yangi, bangindup job hal kajingim jongi. കർത്താവ് നമ്മൾ സഹനത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരും. Ladang ilong ki bakongo yaw jisu banyadya ke lendi jongu hapedeng ki jingshitam ngimde banlong ki bri ba du jingkermen ladang istang ban du jingkermen ngimla shu banyadya ke lendi jongu ble. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആക്സിഡൻറ്റിൽ തന്നെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നേ മരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ടയാളാണ്. Habanga puson ya ke jingim jonga ngapet ya ke jingim baladep ngalaban puson nganumla bandon batti kumne nadu ka accident banyingkong nganjindala ngade ban yap henry jesu hi ulai yarap yanga ban im katne. ആ സമയത്തൊക്കെ ഈശോയിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ ഈശോ എനിക്ക് കൃപ തന്നു. ha kata ka por barau jesu lai hanga ka jinga e ban chakmen hakamen siam jonga. അങ്ങനെ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുവാൻ ഈശോ എനിക്ക് കൃപ തന്നു. akaju ka dor u jesu ulai lad yanga ban yang hakama jombi ban yatu happy ya ka jinga e ba ka jingkur ku jongu blai ha ka jingem jonga hadu menda. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. haka man kasngi ngadang duai na ka benda jombi kumjuru menda kasngi. അപ്പോൾ ഈശോ എനിക്ക് തന്ന ഒരു വചനമുണ്ട്. bad haka ta ka por jesu ulai hanga ka we kaktin മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 28 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. അധ്വാനിക്കുന്നവനും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകിയാൽ എൻ്റെ നുകം വഹിക്കുവാൻ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ നുകം വഹിക്കുവാൻ എളുപ്പമുള്ളതും ചുമട് ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്. ഈ ചുമട് ഭാരം കുറയ്ക്കുവാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈശോയോട് നന്ദിയും സ്തുതിയും പറയുക. kumno ban pensting ya ke jingkit jongi ban pensuk ya ke jingkit jongi shania hau jisu mane ya jisu ha ka jinglong ka bang mangi dot minda lada pipang lada pisitom renkat ba ka jimpang jing sitom mane ya jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. jisu unkerku kardo ya pi baro. Hallelujah, hallelujah. Subhanahu Kursiyu.
ngin pediang ya Yesus hapadeng jongi ngimane ya Yesus hapadeng rengkat bad baro ke jing shitom ha ka bangila yosngo bisandi ya ke jing shitom jongi ya ke kom ka bau Yesus penyai ngiru ngilong ke ju Yesus don hapo jongi un sakar ko yangi un sa penyai dia ke jingem jongi waladangi don bon jai ti jinge nginang IT ya kita ki ke baro ha ka bakot karpad ya Yesus ben man hapadeng jongi
jangi apeng jangi wada apeng ke jing sita babon jai haleluya 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 hot terpan ya Yesus iki bapang ki basutang ki bajinja ram ya Yesus urjino yang imawe goodbye ni goodbye ni jai jai ka men ka pan ni haleluya 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 Water party of Jesus, Nagasur Baja Para, Hanya Nashido Jami, Daga Jingjau Man, Alabar, Jingan Abavina. Hallelujah, 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 Yang baraminda, yang baraminda, yang ropikan kuram ya Yesus, in syaddu menagama tu Yesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Giroy mi bago pa. Giroy mi bago pa. Hallelujah. Giroy mi bago pa. Hallelujah. Giroy mi bago pa. Giroy mi bago pa. Giroy mi bago pa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Giroy mi trai Gisu. Trai Gisu. Hallelujah. Giroy mi trai Gisu. Hallelujah. Gisu, Giero Yami, Ta Gisu, Giero Yami, Simbakun, Simbakun, Hallelujah. Giero Yami, Simbakun, Hallelujah. Giero Yami, Simbakun, Giero Yami, Simbakun, Giero Yami, Simbakun, Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Giroy mi Trinity. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Louder, louder. Power, 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 power. Hallelujah. Power. Heaven, may open. May the blessing. Let your blessing. Oh, shower of blessing. Oh, send your blessing. Shower of blessing. Heal, heal, heal. Touch, touch. Oh, heal. Touch. Come down. Pour out spirit. Come down. Fire, fire, fire. Oh, hallelujah. Glory. Power, 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 power. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Shandalaha, Shialaha, Shubalaha, Shubalaha, Shialaha, Shandalaha, Shialaha, Shubalaha, Shialaha, Ruga, 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 Rugaya, 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 Rugaya. Ruhaya, 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 Dhira, 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 Dhira. What create? Shama, Shamiri, Lahiriya, 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 Lahiriya. Dumbiri, 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 Dumbiri. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Everyone who calls upon the name of the Lord Jesus shall avoid evil. This is the precious moment. Our Lord Jesus in front of us. Now he came before us as the form of bread. Form of bread. He came as form of bread. The form, indication of the form is the love. Hallelujah. 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 Jesus always with us. Israelites, the experience in the desert that bread came down from heaven. This is the same bread, same Jesus. Now Jesus heal you and he deliver you and save you from all evils. Lift up our hands and raise your voices and confess Jesus is my Savior. Jesus is my Redeemer. Jesus is my all in all. Jesus is my everything. He is awesome God. He is miraculous God. Hallelujah. 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 Lift up the name of the Lord Jesus. 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 If you confess with your mouth, Lord our Jesus, 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 then you will be saved. If you believe in your heart, Jesus is my Savior, then lift up the name of Lord Jesus. The leper came to Jesus and
let he confess his faith. Jesus is my Savior. Badu buri bapang yang len good. Ula wan shau Jisu. Badu la playa ka jinge jongo. Bau Jisu ulang unang penim marwe. At right now, Jesus touched him. At right now, the same healing you will experience. At bad hakane kerle madu Jisu en kataya pi. Hakane kerle madu Jisu en penim yapi. Hakane kerle madu Jisu en penkoi yapi. Jesus. 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 Continue, Jesus. 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 Call upon the name of Lord Jesus. 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 Any song, lift up the name of Jesus. Any song, lift up the name of Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. 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 Proclaim, Jesus is my Savior. Jesus is my Redeemer. Jesus all in all. Jesus is my healer. Jesus is my healer. Jesus. 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 Jesus is my Savior. Oh, Jesus. Hallelujah. 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 Jesus, 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 louder, Jesus. Come jam, Jesus. Come jam, Pensawa, Yakatso, Pensawa, Yakatan, Jesus, come jam. Glory, 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 Jesus, 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 Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Fire, 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 fire. Fire, 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 come down. The Spirit come down. Spirit come down. Touch and heal, move. Spirit, 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 Spirit. Fire, 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 fire. Clap, 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 clap. Power. Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu nong bật em trong ta, Giêsu, 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 Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu nong bật em trong ta. Lift our hands. Ya royal cry hallelujah. Ya royal cry hallelujah. Ya royal cry hallelujah. Ya royal cry Giêsu, 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 Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu nong bật em trong ta, Giêsu, 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 Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu nong bật em trong money, money out cry hallelujah, money out cry hallelujah, money out cry hallelujah, money out cry Giêsu, 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 Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em, Giêsu, Giêsu, Giêsu nong bật em. Fire, I know y'all cry hallelujah. I know y'all cry hallelujah. I know
Jesus, Jesus name, Jesus, Jesus, Jesus name, Jesus, Jesus, Jesus name, Jesus, 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 Jesus name, Jesus, Jesus, Jesus name, Jesus, Jesus name, Jesus name, John, hallelujah. I the outcry, hallelujah. I the outcry, hallelujah. I the outcry, hallelujah. I the outcry, Jesus, 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 Jesus no name, Jesus, Jesus, Jesus no name, Jesus, 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 Jesus no name of Lord Jesus. Jesus, fire, Jesus, 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 no name. Oh, Jesus, 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 name. Jesus, no name, Jesus, no name. John, Carmen out, cry, hallelujah. Carmen out, cry, hallelujah. Carmen out, cry, hallelujah. Fire, Carmen out, cry. Jesus, 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 Jesus no name, Jesus, Jesus, Jesus no name, Jesus, Jesus no name, hallelujah, Jesus, 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 Jesus no name, Jesus, Jesus, Jesus no name, fire, abhishekam narangate, come down. Jesus, no, Jesus, come down, Holy Spirit, Jesus, Jesus, no, Jesus, deliver, fire. Jesus, no, Jesus, call upon the name Jesus, Jesus, no, Jesus, Jesus, no. Jesus, Jesus, receive your touch, receive.
Hallelujah. 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 And now look at to Jesus. Minda peit ya Jesu ha ka sakramen. Wat nam peit ajrom peit Jesu ha sakramen. Then the power of blessing and shower of blessing. Now, when he let then shower of blessing for us. Bad Jesu dang taise halor jungi ya ka jingkar ku karhai. Each one and each one of us then experiencing the presence of God. Man pai we pidang yomad ya ka bor jungu Jesu minda. And if you want more blessings, Ladapi ko ben yo pidiang ya ka jingkar ku shushu ha ka jingim jambi. you should keep the word of God. But katin pide ben pidiang ya katin utrai. And the first important word of God is love one another. But katin bakong santam kalong ban ya eat markeliang. If you love one another, then you become a servant of God. Lada pi eat markeliang pin kalalong kisinran jangu Jesu. If you not loving others Lada pim eat yakiwe. and hate others, Lada pi isi yakiwe. and you keeping jealousy Lada pi bishni yakiwe. and enmity, Bad ka jing bitar. that is the misunderstanding spirit, evil spirit. Bad ka jing yashun kilong gimensiam jong uksuit bamen. That is the hurdle of your blessings. Bad kane kan kalalong ka jingkang lad ben yo pidiang ya ka jingkar ku ha ka jingim jambi. You should remove the hurdles. Bad pide ben vengno ya ki jingte jingkung bad ka bor kang lad ya pi nak ka ben yo pidiang ka jingkar ku na Jesu. Stop hate Sange benisi ya ki way. and start love and forgive. Bad stang ben eat bad ma. Now put your both hands on your chest. Bad minda bu ya ka ti jambi ha ka shadem jambi. Before the healing and deliverance prayer, the God asking to you, are you ready to forgive others? Before ya ka jing duai pin koit bad ka jing duai be uksuit u Jesu kelli ya pi khato pi koloi ban map ibei pa. I am ready to forgive your sin and I am ready to heal your sick. Ngakoloi ban map yaki pop jambi but ngakoloi ban pin koit iapi. I know your sin. But ngatip yaki pop jambi. You have no power. Pi pim don ka bor You have very little power. but pi don ka bor ka baritam. But I will open a way for you. Henringan pli ya kalindi ka batimai nagavinda jambi. I know your works. Ngatip yaki kam jambi. Your past, I know very well. Ngatip ya ka jingim baladep jambi. I know your failures. Ngatip ya ki jing sniu ki pop jambi ki jimbakla jambi. I know your lack of praising, lack of prayer, lack of love. Ngatip ya ka jing talot jambi baro ka jing tuna banduai ya ki jing talot banduai ka jing talot ha ka jing jambi. Even if you are very lack of power, but I am ready to permit, I am ready to grant, I am ready to give the blessing for you. Wadlada pittalot bor, wadlada pittalot jingduai, ngakoloi ben pinku buram yapi daka bor janga. Our Lord gives us the love that is unlimited love, unconditional love. Ujisu uid yangi daka jingid bam jukut, bad ka jingid bam don put kasam. But you not belong to God. That means you never accepting, you are not believing the word of God, you cannot accept this love. Henry klem da im yakaktin utrai ktin uble pimla ban pediang yakaneka born of Jesu. Now, we praying for others, that is those who that making
confusions in my life and envy. That means that giving the pain in my life, so that we are praying for them. Ni duai na kabinda bar ki bri ki beshni yangi ki ba pin sausi yangi ki ba pin mong yangi but ni duai na kabinda jangi baro le sai namar jangi ni snausi ni snausitam minda. That through that enemy we will bless. But ujisu in karko yangi lemba kita ki nong shun jambi ki ba pin mong yapi. That is the behavior of Jesus. But kane kade karukam ujisu ulle haka jingim jangi. Jesus never forgot his enemies. Ujisu shim lakintai ti ki nong shun jangu. He always remembered. Ujisu lakin mau barabor yaki. So this is the indication, the sign on the cross. But kane kalong kada kashin jongka jing long jongo bale. He remembered. Jesus remembered his enemies. But ujisu lakin mau yakinong shun jongu. And this remember is to bless them. But kane ka jingkan mau jongu jisu kalong ban karko yaki. And forgive. But Jesus remembering for forgive. And prayed for them. But ula duai na gabinda jongi. And loved them. But ula eid yaki. So after the death he resurrected. But hadin ka jingyap ula mipat biya. Now again lifting our hands. Mindangin ra kakti jongi. Jesus prayed, "Oh Lord, forgive them." Ujisu ula duai kopa tomap yaki. We now receiving the same spirit. "Oh Lord, forgive." Minda dap da kaju kata kamensiam ngiru ngi duai kotrai jangat map yaki. I forgive my enemies. Ngan map yaki nong shun janga. I praying for my enemies' blessing. Nga duai nagabinda ka jingkar ko halor ki nong shun janga. Now lifting our hands and lifting our voices and praying for enemies. Badra ka barakati bada ka ba duai jam ni duai nagabinda ki nong shun baro bakinyo jingkar ko minda. Loudly, hallelujah, hallelujah. Pray and bless them. Pray and bless them. Pray and bless them. Pray for them and bless them. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. All the cancer disease, remove. യേശു നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യപ്പെടാപ്പെടട്ടെ, ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ, വാശി വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യ ബന്ധനങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ. ക്യാൻസർ രോഗിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്ലീസ് ഗീവ്, forgive. Oh, love others. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Haba, 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 haba. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Calm down, spirit, 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 calm down. Kabangidang ma yakin ke bara. Kabangidang dia kinong shun jangi. Kabangidang pinyasok batia kamen siam jangi. Hakaba ngidon rengga badi Yesu agane ka sakramen bakoy tamaga duan. Nginang terpad ya Yesu. Bantese halo jangi ya ka jingae. Ka jingkur ko ya umen siam bakoy. Interpad ya umen siam bakoy ban dia halo jangi. Interpad ya umen siam bakoy ban pen flying umen siam bakoy. Holy Spirit, Mensiam bakoy wanya, mensiam bakoy wanya, mensiam bakoy, ngetrangyo mensiam bakoy. Ay bakane Holy Spirit, Holy Spirit, come 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 Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Padio men Chembakoi, when Prince Cam Shushu, Yaganaka Jingroi Jumbi, when Mavi Kimenki Parabara, Tapti. One Messimba could 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 Jesus Christ, one 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 Jesus Christ, റോസ്ലി കർത്താവ് പേര് ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. റോസ്ലി പവർ 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 ഫയർ ഫയർ. ഒരു ക്യാൻസർ രോഗിയെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഫയർ ഫയർ ഫയർ. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory.
Shoulder pain. Oh, shoulder spondylosis. He heals. Fire anointing, come down. Shower of blessing, come down. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise, praise, praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Jesus healed eye problem, eyes. Jesus eyesight, God given. Then those who suffering cancer, Jesus removing the tumor. And shoulder pain. Jesus touched and removed your pain. And sometimes we are using collar, then that spondylosis, then Jesus healed. Completely healed. Jesus gives one name, that is Roslyn, healed. Roslyn. Jesus, Maria. Jesus. Then stomach problem, then gastric problem, Jesus healed. Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Fire, fire, hallelujah, 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 hallelujah. Uncontrollable bleeding, Jesus healed. Uncontrollable bleeding. Those who praying for one person that is now he is now at home. Now, and that person praying for special intention for swelling every joint and God healing. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Jesus have power over the place and distance and time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus touching, Jesus healing you, Jesus touching you, Jesus coming in your house, in your home and blessing in your distractions, depressions. Hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus dang pinkoi Kibriu badon ka jingshitam bad ka jingshitam ban ring mensiam nakiliang shadem minda bidang yo jingkoi jingkia
Ive Brio Badanga Jingshitam Nadu Elbong Hadu Kosi Wat Hadu Ka Kongdong Kijat Pidonga Jingshitam Nadu Elbong Tai Brio Danga Jingo Jingia. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Kibrio Badanga Jingshitam Haga Singai. Kibapang Jur Haga Singai. Minda Kidang Lai Lui Nagataga Jingshitam. Pilas no Koit Pura. Jesus, 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 Jesus. Don't give a young man, you can jingubi, cut top it on the white, cut bad on money. Don't give a young man, you can jingubi. Now, Jesus. Don't give a snow shitam, hard to kata kata, haka, kiti jambi, kamda me yakati kadian jambi, nadu terpen, hard to slakiti, but we don't get jingshitam, which is open koi, the pimenda. Don't give up, kuslai, give us sosi, hangni, kidang lailu, nagita kuslai, varo, but kajing sosi jambi, kisu dang, pende mai, kajing him jambi. Moon up in jambi, dang your pidian, yaga jinkoid, haga singai jambi. Bapang haga kli jambi, haga shilang mat, Jisu bin goy dibi. Jing shitam traik po. Don't give a yok koit minda, naga jing pang traik po. Addictions, 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 addictions. Jesus heals. Addictions, addictions, addictions. Alcoholism, toxic addictions, sexual addictions. Jesus touch and heal. Touch and heal. Jesus, 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 Jesus. കറണ്ട് അടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ശക്തി ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. കറണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ. Don't give a yamad, yaka bor, kunga, bor light, kabakata yaka medjambi, kumba, pi sakata daka bor light, pisno haka medjambi, kunga taka bor katreka minda, ujisu dam pinbed yaka meka part jambi daka taka bor. സ്പിരിറ്റ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒരു പ്രാവ് പോലെ ഇവിടെ പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഫീലിങ്സ് കിട്ടുന്നു. Don't give a yamad, umensiam bakudu hair kumparo hangne. Don't give a yamad, yakataka bor hakaneka jingduai minda. Lelima, Lelima. The one God gives a name, Lelima. 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 Lada don mano kerteng lelima, ujisu udang kerku ya pilih. ഇപ്പോഴും വയറിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ പുകച്ച് എരിച്ചിലും അനുഭവിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു. Ujisu udang ketai vepat ibas no terhahak pojambi bad keshitam palat panminda ujisu udang pelailu di pinagata kejing shitam hakpo. ജീസസ് 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 ജീസസ്. കയ്യെ ഉയർത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത് ഉയർത്തി നോക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം ശക്തി സ്വീകരിക്കുക. കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റാതിരുന്നത്. Don't give a happening hang jongi hangne ba shitam ban rakati minda pirakati jombi pidiang ka bor jisu kito ki barang ka shitam ban rakti rupistam minda ujisu dang ai bor pidiang ka ka bor na ujisu akati jombi ba shitam ban rakti ba shitam rakti pidang yo bor minda na ujisu. Jesus 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Roha, 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 roha. Oh Lord, peace.
ഓ ലോഡ് ടച്ച് ആൻഡ് ഹീൽ. തൈറോയിഡ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. യൂട്രസ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. കിഡ്നി രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ക്യാൻസർ രോഗികൾ സുഖപ്പെടുത്തട്ടെ. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടട്ടെ. യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷനുകൾ ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. മക്കളില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വേദനിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ, മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ, ജീസസ് 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 ജീസസ്. Childless couples, then God given that blessing. Childless couple. Jisu dan kerko ya kishikurim bambat ya ukun hadu menda ki baduai na vendai kon pediang ya kaneka kubor haga jingim jombi badnge bapidang yo pediang ka jingker ko na Jisu pediang menda ko Jisu nga ngai badai na kabinda jom na duai bad pediang. Fire 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 fire. Ruhaya ruhaya ruhaya. Come down. Fire come down. Fire come down. Spirit come down. Spirit come down. Jesus Jesus. Let Jesus, let Jesus, let Jesus, let your fire, let your fire, let your fire. Jesus, 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 Jesus. Sugam pravikate. Heal, heal, heal. യുവതി യുവാക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യുവതി യുവാക്കൾ, you may bless all our youth, may bless our youth, may bless our children, may bless our babies, may bless our old babies. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Jisu ben goy ya iba pang hagish kor kadiang jampi bad iba shai smo pang na to kle heart to rendang hagiliang kadiang. Jesus sasasin ni rai keti jongi pilaban dem ko siu minda badra keti jombi aro ya Jesus na kabinda ka jingai ka jingger ku bahara ka bapidang yo pidiang ya Jesus minda sasasin rai keti jombi shua bapin pani ka jingger ku na ka sakramen bakuitam mane ya Jesus da ka sur bajam na kabinda ka jingai bahara ka bapi yo pidiang klai ya ka healing dawa ya ka healing dawa ya ka jingoi jingia. Hallelujah 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 Unapin ki im ya ka jingim jongi sasasi ban mane yahu ban id yahu ha padenge jing shitam kumbang la yusno na ka shanji ba ka jingim jong ka kalong ka jingim ka balakarko ya Jisu balakarko ya kiwe balapin priang e ka kubor baba ha padenge jimpang jing shitam ko himman ko para pi ki bapang ki bashitam ai ti amoro jai ki jing e jombi ong ya Jisu na du minda in mane tang ya me in pin priang e ka kubor jome bangin im tang na kabinda jome. Oh Jisu bayi, pen katang yang pen katang yang ki kasem janga, pen katang yang ki kun ki te janga, pen katang yang mau lagi problem janga, kacingay janga, daga bor jame, duai, buat mana ya Jisu.
Tungin dengin yang amin yang asal kramen dua tin kularga yang lain India Dubai Ablay na kane ka sakramen baphala melabu habdeng jongi yaka jingan mau ka jingsha shitom jongme tiara biangi banburom yakamet bekas nam jongme nang bangin yo barabor yakiso janga jingsispa me bayim bad udbasin shar junom la junom Amen. Gerku yangi gerku terang Gerku yangi gerku terang Gerku yangi gerku terang Gerku yangi gerku terang Shemti yangi shemti terang Shemti yangi shemti terang Shemti yangi shemti terang Shemti yangi shemti terang Yada yangi yada Yada yangi yada Yada yangi yada Yada yangi yada Kibadon gi tiar ban kerkus no basai minta kloi kloi kino kino gi tiar ka papi wanra papi gi ban bandu kerku sei khabar minda sarasha jorong ne lada ka bakia pala shuba hakakti jumbi bu hakakti jumbi kino kino gi tiar ka papi trang ban yo jinggerku sara rasha jorong Kotrai Jisu kerku kardo yakini ki tiar barro kabakini ki kun ki pani ke jingkerku namar ki sautu kelam ke jingkerku jome kimlong eye ko Jisu ben gandang yakini ki tiar
Dei mame mela kerku, dei mame mela tau ya kene ka biniang, ya kene ki dawai ke shin bat ki kod baro, ki rosary ki medal bat ki dur baro Jesu kerku pen gandang, kat ba ki duai, kat ba ki sinre, kat ba ki di, kat ba ki kelan hakamet ki jongi bapang ki bashitam, kat ba ki pinpong ya ki bapang ya ki jain ki nep jongi, kinang yo bor jamme Jesu, kaju ka bor ka bawan hian na kene ka sakramen ba koi tam hakaduan, ai ba kilong shisha ka atiar ba yadah ya ki, atiar ba pelai lud ya ki, atiar ba pinkamen ya ki, atiar ba pinsting ya ki, bakinam snowshoe ya ki jingkit bakia, Henry kin yoma jinkamen, jingsu hakalindi singing jongi, haying jongi, hakikam ki jam jongi, hakajingim krastan jongi, hakakertang jame ko Jesu, ni kerko ya kini kitiar, uppa baru kon, baru men siyam bakoy. Pero yo trae. Haleluya. Haleluya. Dak song mo. Tekito ki bayo ma dia ke jinggoy jingkia rakti. Ha kene ke jingduai ki balas ngo koit pura na ke jimpang jingshitam ha kamet rakti. Snga bayeng ru kito ki ba koit snga bayeng. Pila yo koit yang nai larain. Kito ki ba koit. Kito ki ba rakti snga bayeng. Don mano na pedeng jumbi bakwa banong kai ka bajia happy. Don mano na pedeng jumbi bakwa banong kai ka bajia happy minta hakane ka por. Don mano banud ban keren. Don dada don pila banong nang do kai ka bajia kumno pila yo jinggoy. Kibala rakti kibala yang snaba o mano don shuyeng ne. Yaro yo trai kito ki bayang pide ban to haka kort sada pide ban man ai no hakni so tu kito ki bayo jinggoy ki para on gila yo to bat sawanai lada pila rain bano yaro yo trai minda ko himen ko para ngakuaban pinpana bangidon ka retreat hakane ka tayo Katkindai arpo way kani kalonga retreat kerpang laisngi kito ki bakwa ki deban man sangios ngo na kasundur jongkong shandi pala ong kade haba kala late
duai retreat haba himmen jongi la le para jongi le duai retreat bakalastang benyo board nanda ila le thi ujisu la kindi puro te minda convention kalong shisngi retreat kalong laisngi ka retreat kabangi pulong hang ne omde retreat parish kanegam de parish minda P1 omde shaka parish P1 shaka Holy Redeemer Renewal Center te haba P1 retreat kata ka retreat omde kumba penyai dia ka parish chombi so tu ni em kane kalong te kito ki bakwa namar brother rodon kane ka retreat ha kane ka retreat u brother un sayalam ya ka retreat ni barong in ya trailang badi ha kini ki laisngi pisngap ne kalam sngap but ki bakwa ban wan kane ka retreat snga ai kerteng namar ngatip don bon ki bakwa ban wan kane ka retreat te lada bon ngut ngide ben pinkre jaka satu ni em ngide ben pinkre jaka ia pish inrang namar kinteng ilaban pediang khadu kinye po arngut de pide ben ai kerteng ngin satip kadnongut kinwan satu te stok kino ki number jongi ne jonga kino ki coworker sa ai kerteng ngi don jing dumu katangut banman retreat wansa hangne laisngi satu baibang kalong saspa tengka satu ne kalam satu kito ki bakwa banman retreat rakti kane ke retreat ka pinlong badi brother kane ke retreat jing duai pin koit bad jingikai ban duai namar don ka sap kerpang ban hikai yangi ban duai kito ki beronsa ka jingkwas syura malumalang ilaban tip pin kre kito ki baron ka jingkwa banman retreat rakti retreat ki badon jing dumu banman retreat prakti sajrong malumalang ilaban tip kiwe endala poi shaying te pakerteng satu kelishwa ulo jo bingan late sa laisngi long ne m kelishwa akalok ladangan late laisngi long ne m kelishwa ya kimi ki pa ladangan late sa nandana mar don kamru sa spa tengga bai bam lam klam gum tangin nim la banai bam ye pi satu ni te kini ki retreat namar ngi kot ker pa dia brother wan hi ka ye pi kane ki retreat satu ni laisngi te ngatrai kaba shibon bongut kin wan shimenda lada bongut ngin pelong hang ne hi satu ni ban sarung in ai jakaya pi mo bad kin mau tokerteng sapano yengi yeroyo trai bad ka convention ka ban savan kan solong ha ka shipo tarik ubanai august pad duai bha ngakar padia pi ban duai ngilastang kawe ka ying ka ba shondor hadu shikulur arpo sanlag henrengadon hakati jonga mendatang arpo pralag shikulur tam ngamtip shanong en yo henrengin stang lakastang satu tang arpo pralak ngadon hakti ngistang no kaneka ying shikulur tam ngadeben yo nangno ngatarai uji sulong ruspa danem de unai kata ka jingkermen tos ngabaduai kaneka kam haka convention ban savan lada yait bait baro ngin sakar kuru ya kanong rim ying hangdo ban sestang kane kalong ka jaka sa ya ki bawan retreat bad jaka yala ta sang kawai pat ke yingkum kene in sasna hangdo so tu namar bun ngapden jombi pim so tu retreat center kan salong retreat center hangdo pura ki yim baro kin sestam ban pau hangdo kata kade ke jingstang kane ka kalveri bad ki grotto baro kade ka binta kabangi pelong na ka binta ki retreat center so tu niem te bu man pai we haying jompi lada pim duai na benda yala deru ngaba duai na benda ka retreat center pin duai ni em lada pi klat ben duai yala de kamleleendre pim de ben klat ben duai na benda ka retreat center man pai we ki ba jai turu ngaba ban stang duai rosary shi jemaya na benda ka Holy Redeemer Renewal Center Maukalam yaro try duai ni em yalade nai duai na binda ka center hadin bat ngin seduai api yaroyo try to minda angin pinkut ya kane ka program kalaslam kindiat na marhabawan ki bri kirpang lese ka shimpor kindiat bad kane ka retreat ka pangistang haka ngitoding shipo baje min step shua kata pdeben 1 register kerteng nanda sastang ya ka retreat shipo baje min step but ka retreat kan kuts ngi bale prashiteng janmi tokin mau lais ngi retreat wan kare
to koloi kerteng la da briu ngin priang su namar ngin ngiam jakashu kane ka retreat nga don bun giberu kila ong ki kwa ban man na kata kadang ala ong la da pidon jimut ai kerteng koloi mo la da don jakashu ngin ong labia takadau ki badon jimut ai koloi kerteng Simbakut Kedunup kitam Jisu Kemari kami jong sengolem Hateng pa berkun simbakut amen Sacha sin ngin tapti na kabinda brother Francis Brad Kong Shanji Ini roh Jesus Christ